একাডেমির ফাউন্ডার মহিমদার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সো থার্ড ম্যাচ অফ সেকেন্ড ডে, বিজিপিএল 0.2, একদিকে দার্জিলিং ড্রাগনস, অন্যদিকে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। এবং লিগ স্টেজে প্রথম ম্যাচ দার্জিলিং ড্রাগনস, তারা আজকে দিনের প্রথম ম্যাচে দুর্গাপুর স্পার্টানস, সরোজ প্রামাণিক ব্রিগেড তাদেরকে পরাজিত করে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। অন্যদিকে বর্ধমান ব্লাস্টার্স একটা দুর্দান্ত জয় পেয়েছে হাওড়া লায়ন্সের বিরুদ্ধে। এবার তৃতীয় ম্যাচে কোন দল একে অপরকে টেক্কা দেবে, জয়ের ধারাটা বজায় রাখবে, সেটা দেখার জন্য প্রচুর মানুষ আইস রোকার্সে আমাদের সঙ্গে মুখিয়ে রয়েছি আমরা সবাই। আর কমেন্ট্রি বক্সে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপাপুল আনসারিকে। আপাপুল, স্বাগত। थैंक यू समरेशदा, नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है बीजेपीएल 0.2 बंगाल गली प्रीमियर लीग, एक बहुत बड़ा मंच सभी के लिए। और इस वक्त ये खूबसूरत ट्रॉफी कौन होंगे इसके हकदार, उसके लिए आपको वेट करना होगा 8 तारीख तक। बंगाल गली प्रीमियर लीग कुछ अलग हमेशा, इस बार ये खूबसूरत ट्रॉफी बर्धमान ब्लास्टर्स टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, यानी पहले बल्लेबाजी करेंगे दार्जिलिंग ड्रैगन्स। दोनों टीम काफ़ी एक्साइटेड है, पहला मैच जीत कर पहुंचे इस मुकाम तक। मुकाबला टफ होगा और दोनों टीम सेम टीम के साथ उतर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जब टीम अच्छा करती है, जब टीम जीतती है, तो सेम कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं। एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी बीरभूम का ये खूबसूरत मैदान, आप जुड़ जाइए फिर से एक बार आयुष रॉकर्स यूट्यूब पे, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द 2 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए चाहिए आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी तक पहुंचा है बंगाल गली प्रीमियर लीग, पूरे भारत की निगाहें इस वक्त इस बीजीपीएल 0.2 के ऊपर। ইতিমধ্যেই আপাপুল দর্শকরা দেখেছেন, একদিকে 2 আইকন খেলোয়াড় সচিন পারমার, আরশু খান বর্ধমান ব্লাস্টার্স তাদের জন্য, অন্যদিকে 2 আইকন দার্জিলিং ড্রাগনসের জন্য রাহুল ভার্মা এবং আমন যাদব। অন্যদিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল এই ম্যাচে হয়তোবা আমরা দেখতে পারি, একদিকে যেমন বর্ধমান ব্লাস্টার্সের কাছে প্রকাশ প্রসাদ, ভুটান, এম রয়, তার দিকে চোখ থাকবে। অন্যদিকে নিঃসন্দেহে দার্জিলিং ড্রাগনস, সেখানেও আমন যাদবের উপরে নিঃসন্দেহে আমাদের চোখ থাকবে। আসিফ খান, আশু, তার উপরেও আমাদের চোখ থাকবে নিঃসন্দেহে। হালচাল যাদব, বিকাশ পণ্ডিত, দিবাকর গায়েনের বোলিং প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত ছিল, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছিলেন, ভালো পারফরম্যান্স ছিল। তো সব কিছু মিলিয়ে আরও একটা নতুন ম্যাচ, নতুন জার্নি দুটো টিমের জন্য, সেটা আমরা দেখব। এবং ম্যাপে যে জায়গা থেকে আমরা কথা বলছি, এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, সেটা ঠিক কোথায় অবস্থিত, একেবারে গুগল ম্যাপের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করছি সেই জায়গায়। ড্রোন ভিউর মাধ্যমে গুগল ম্যাপ শো করছে এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি। যারা মাঠে আসতে চাইছেন, কাছে পিঠে দুবরাজপুর স্টেশন রয়েছে, দুবরাজপুর থেকে আপনারা আসতে পারেন। D2 मैच नंबर 3, वन साइड बर्धमान ब्लास्टर्स, अदर साइड दार्जिलिंग ड्रैगन्स। कैप्टन एक तरफ प्रकाश प्रसाद, एक तरफ विकास पंडित। लाइव फ्रॉम एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी पश्चिम बंगाल। हो जाए तैयार, दोनों टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, पहला मैच जीते हैं तो कॉन्फिडेंस दोनों के पास है। प्रकाश प्रसाद टीम को लीड कर रहे हैं, वहीं विकास पंडित एक तरफ टीम को लीड कर रहे हैं। और दोनों टीम की अगर बात करें, गेंदबाजी अच्छी रही थी पहले मैच में। एक बार अब नज़र डालेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि दोनों कैप्टन टॉस के वक्त कह रहे थे सेम टीम के साथ उतरेंगे। और ये एक टीम कॉम्बिनेशन, बर्धमान ब्लास्टर्स, प्रकाश प्रसाद टीम के कैप्टन, विकेट कीपर आरसू खान आइकॉन खिलाड़ी टीम के, शौमिक मंडल, एमडी राहत मल्लिक, सौरभ रॉय, इनके ऊपर भी निगाहें होगी। सचिन परमार पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी किए थे। सुप्रियो चौधरी मैन ऑफ द मैच बने थे, कमाल की पारी। मदन मोहन रॉय, इनका सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। राजकुमार यादव अच्छी गेंदबाजी किए थे, शुरुआत में विकेट निकाले थे। शुभंकर शाह और साथ में इंद्रजीत रजक। একদমই আপাপুল, এরপরে আমরা চোখ রাখতে চলেছি দার্জিলিং ড্রাগনস, তাদের স্কোয়াডটা কিভাবে সাজানো হয়েছে আজকে বিজিপিএল 0.2 এই মঞ্চে এই ম্যাচের জন্য। লিড করবেন ক্যাপ্টেন উইকেট রক্ষক বিকাশ পণ্ডিত, রাহুল ভার্মা পোপে, তার উপরে নজর থাকবে আইকন খেলোয়াড় সৌরভ দে। নিঃসন্দেহে একটা ভালো রোল দল চাইবে তার কাছ থেকে দেখতে সঞ্জয় সিং সর্দার। আমন যাদব, তার কাছ থেকে একটা ভালো ইনিংস নিঃসন্দেহে দল প্রাপ্তি করবে। হালচাল যাদব দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন, ভালো কিছু করতে পারেন এই ম্যাচে দলের জন্য। আসিফ খান অলওয়েজ ফ্যাক্টর, অলওয়েজ ভালো রোল প্লে করেন। দিবাকর গায়েন গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ভালো বল করে গেছেন, ধারাটা বজায় রাখতে হবে। অভিজিৎ বিশ্বাস একজন দুর্দান্ত ব্যাটার, বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং প্রণব রয়। এবং টসের রেজাল্টটা আরও একবার জানাবো, বর্ধমান ব্লাস্টার্স ওন দ্য টস অ্যান্ড চুজ টু ফিল্ড ফাস্ট।
परफेक्ट प्लेइंग 11 दोनों टीम की, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो वही कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कैप्टन ज़्यादा कुछ सोचे नहीं और तैयार है इस मुकाबले के लिए। सिक्का उछला, बर्धमान ब्लास्टर्स के पक्ष में गिरा और तुरंत फैसला किया गेंदबाजी करने का। একদমই চিন্তাটা করেছেন ক্যাপ্টেন ভুটান প্রকাশ প্রসাদ যে চেস করব এই জায়গা থেকে, কারণ ডেলাইট চলে এসছে, এখানে কোনো সমস্যা নেই। এবং স্পোর্টিং উইকেট আপাপুল গতকাল থেকে আমরা বাউন্ডারি হ্যাট্রিক, ওভার বাউন্ডারি হ্যাট্রিক এবং ভালো বোলিংয়ের নমুনাও বারবার দেখেছি, ভালো ইনিংস দেখেছি, ভালো ব্যাটিং দেখেছি, কয়েকটা হাফ সেঞ্চুরি একেবারে টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে দুর্দান্তভাবে দেখেছি। সঞ্জু কানোজিয়ার ব্যাটিং তাণ্ডব সেটাও আমরা দেখেছি গতকাল। সো টসে জয়লাভ করেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স, তারা বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই ওপেনিং ব্যাটার প্রস্তুত হচ্ছেন আমান যাদব এবং হালচল যাদব, তারা 22 গজের দিকে রওনা দিয়েছেন। আপাপুল কি মনে হচ্ছে কম্বিনেশন ডানহাতি বাঁহাতি নিঃসন্দেহে বজায় থাকছে এই ম্যাচেও? परफेक्ट है, क्योंकि पिछले मैच में अमन अच्छी बल्लेबाजी किए थे और हलचल से भी उम्मीद है कि वो अच्छा शुरुआत दे, इसीलिए दोनों तैयार है बैटिंग के लिए। और जब आपका सब चीज़ अच्छा चलता है तो आप ज़्यादा बदलाव करते नहीं है, इसलिए सेम कॉम्बिनेशन के साथ सेम दोनों सलामी बल्लेबाज बैटिंग के लिए। পাওয়ার প্লে সেটা চ্যালেঞ্জ থাকবে হালচল যাদবের জন্য, তাকে যে কারণে ওপেনিং করতে পাঠানো হয়েছে। পাওয়ার প্লেটা কিভাবে ব্যবহার করবেন, পাওয়ার প্লেতে কত রান আনবেন দলের জন্য, সেটা নিঃসন্দেহে দেখার থাকবে। আইস রকার্স লাইভে যারা চোখ রেখেছেন আপনাদের প্রত্যেককে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। মাঠে যারা উপস্থিত আছেন শুভেচ্ছা সবার জন্য গ্যালারিতে, এবং সব কিছু মিলিয়ে 2 লক্ষতম সাবস্ক্রাইবার যিনি হবেন তার জন্য নিঃসন্দেহে একটা চমক থাকছে, ঘোষণা আজকেই আসবে, এবং সেটা আপাপুল বিজিপিএল 0.2 অর্থাৎ 8ই নভেম্বরের মধ্যে যদি 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয় আইস রকার্সের, সেক্ষেত্রে 2 লক্ষতম সাবস্ক্রাইবারকে একটা অ্যাট্রাকটিভ সুপার প্রাইজ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। चलते मैच में अमन यादव लेफ्ट हैंड बैटर और एक तरफ हलचल राइट हैंड बैटर, पहला ओवर लेके आ रहे हैं। अब किसे कैप्टन देते हैं वो देखना होगा। पिछले मैच में आए थे राजकुमार, पहला ओवर गेंदबाजी के लिए, लंबे कद के राजकुमार क्या नए बॉल से फिर से आएंगे बॉलिंग के लिए। अमन यादव आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड बैटर अमन यादव उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही अच्छा कैरियर इनका रहा है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए समरेशदा हर जगह ये रन बनाए हैं जहाँ इनको मौका मिला है। একদমই। আর অন্যদিকে দেখো রাজকুমার যাদব, তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন প্রকাশ প্রসাদ, কারণ গত ম্যাচে রাজকুমার যাদব হাওড়া লায়ন্সের বিরুদ্ধে যে বোলিং দাপটটা দেখিয়েছিলেন সেই জায়গায় তার উপরে ভরসা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এদিকে হালচল যাদব ডানহাতি ব্যাটার, বড় মঞ্চে একাধিকবার সফল হয়েছেন, তার কেরিয়ার লম্বা, এবং নিঃসন্দেহে যেটা বারবার আমরা বলছি পাওয়ার প্লেতে হালচল যাদব খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে পারেন, কারণ তিনি তুলে মারেন, বড় শটের জন্য বিখ্যাত। আর এদিকে রাজকুমার যাদব সফল বোলার, গত ম্যাচে খুব ভালো বল করে গেছেন, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন কিনা সেটা দেখার থাকবে। राजकुमार यादव तैयार है फिर से एक बार बॉलिंग के लिए, पिछले मैच में भी आए थे पहला ओवर, कैप्टन फिर से एक बार इनके साथ गए पहले ओवर में। वर्धमान ब्लास्टर्स भूटान यानी प्रकाश प्रसाद, एक तरफ दार्जिलिंग ड्रैगन्स विकास पंडित। काउंटडाउन शुरू है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहली बॉल उठाकर खेला है, काफी ऊंची गई है, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। फर्स्ट बॉल विकेट, बहुत ही शानदार कैच, कोई गलती नहीं, मिड विकेट पे बहुत बड़ा विकेट, आउट हुए। ইন্দ্রজিৎ একটা দুর্দান্ত ক্যাচ তালুবন্দি করলেন, এবং রাজকুমার যাদবের কথা আমরা বলছিলাম, আমান যাদব খাতা খুলতে পারলেন না, একটাই বল খেললেন, ব্যর্থ মনোরথে সাজঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। উইকেট প্রাপ্তি হলো রাজকুমার যাদব। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরের বল সেটাকে তুলে মারার প্রচেষ্টা ছিল মিড উইকেট, এবং স্কোয়ার লেগের মাঝ বরাবর অঞ্চলের উপর দিয়ে অনেকটা সময় এয়ারে বল ছিল, এবং ইন্দ্রজিৎ সেখানে কোনো ভুলচুক করেননি। আইসাইটটা খুব সুন্দর ছিল, চোখের সঙ্গে বলের ব্যালেন্স ভালো ছিল, অনেকটা সময় এয়ারে বল ছিল, কোনো অসুবিধা হয়নি ক্যাচটা তালুবন্দি করতে। और देखिए काफी इंटरेस्टिंग था, स्ट्राइक पे थे अमन यादव, नॉन स्ट्राइक एंड पे हलचल यादव, बॉलिंग करे राजकुमार यादव, तो एक लाइन में 3 यादव, लेकिन तारीफ करने होंगे राजकुमार यादव, जिस तरह से वो विकेट निकाले पहली बॉल पे, खुश होंगे कैप्टन, खुश होंगे प्रकाश प्रसाद। তো যাদবদের এই লড়াইয়ে অন্তত রাজকুমার যাদবের আপাতত জয় হলো, তবে এই জয় যে সবসময় প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। আপাতত পরিবর্তিত সময়ে হালচল যাদব তিনি প্রশ্নের উত্তরটা ফিরিয়ে দিতে পারেন কিনা সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকে আমরা ওয়েট করব। এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি
বড়গুনসীমা, সদাইপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। সেখান থেকে লাইভ আসছে বিজিপিএল 0.2, ড্রোন ভিউ, এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, গ্যালারি, সব কিছু নিয়ে দর্শকদের উপস্থিতি, পুরো চিত্র আপনাদের সামনে আমরা রাখছি। আয়ুষ রকার্স লাইভে আন্তর্জাতিক মানের একটা চিত্র। एक अलग ही मजा है इस तरह के ग्राउंड पे अगर आप खेलते हैं, चाहे आप किसी भी बॉल से खेलें, तो एक सपना होता सभी का। राहुल वर्मा बैटिंग के लिए नंबर 3 पे, तो लेफ्टी राइट जो कॉम्बिनेशन है उसी लिए यहाँ पे प्रयास है। और आते ही एक और विकेट अपने नाम किया राजकुमार यादव। 2 बॉल 2 विकेट, व्हाट स्टार्ट। দার্জিলিং ড্রাগনস ডাগ আউট নিঃসন্দেহে তুমি দেখলে আপাপুল একটু আগেই একেবারে চিন্তার ছাপ, উদ্বিগ্ন হবেনি। রাহুল ভার্মা তিনিও একটা বল খেললেন, রান করতে পারলেন না। প্রকাশ প্রসাদ তার হাতে কট বিহাইন্ড হয়ে ফেরত যাচ্ছেন। রাজকুমার যাদব তার জন্য শুধুমাত্র এটা দ্বিতীয় সফলতা ছিল না, এবং উইকেটটা কিভাবে পেয়েছিলেন, সেলিব্রেশন সব কিছুই নজরে আসছে। কেন হবে না? প্রথম ওভারে পাওয়ার প্লে, সেখানে দুটো উইকেট, একেবারে সোনায় সোহাগা তুমি বলতে পারো। एक चीज आपने गौर किया होगा, जैसे ही बल्ले पे लगी तुरंत वो सेलिब्रेशन के लिए चले गए थे, और पीछे श्योर थे कैप्टन है प्रकाश प्रसाद, गलती नहीं करेंगे। একদমই। তবে প্রকাশ প্রসাদ একটু শান্ত স্বভাবের, কখনো অতিরিক্ত আনন্দে বেশি উচ্ছ্বসিত হন না, কিংবা খারাপ সময় যখন আসেন খুব একটা ভেঙে পড়েন না। এটাই নিয়ম, স্পোর্টসম্যানের হওয়া উচিত। এবং নিঃসন্দেহে কয়েকদিন আগে নারী শক্তি জয় হয়েছে আপাপুল, এবং রিচা ঘোষের মতো খেলোয়াড় এই মাঠে খেলে গেছেন শিলিগুড়ি থেকে ভারতীয় দলে, এবং প্রথম বাঙালি হিসেবে ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ী দলের সদস্য হিসেবে গর্বিত করেছেন। এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, অনেক ইতিহাস রয়েছে। পরবর্তী সময় সেসব বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই আসবো। दृश्य देखिए आप ड्रोन कैमरे के माध्यम से, एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत बीजेपीएल सीजन 2 आप देख रहे हैं। बैटिंग के लिए अब सौरभ दे आए बैटिंग करने, जो आप कह रहे थे इनके अंदर एबिलिटी है, बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा समय लेना होगा। একদমই আপাপুল। দার্জিলিং ড্রাগনস শুরুর দিকে যে জোড়া ধাক্কা পেল, এই জায়গা থেকে বেরোনোটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। তবে এই মঞ্চে, এই প্ল্যাটফর্মে প্রত্যেকটা ক্রিকেটার জানে তাদের দায়িত্ব কি, তাদের রোল কি, এবং সেভাবেই তারা খেলবেন। একটা ভালো পার্টনারশিপ খুব প্রয়োজন। স্কোরবোর্ড এখনো চালু হয়নি। राजकुमार ऑन हैट्रिक, कलाइयों के सहारे प्लेस किया मिड विकेट के क्षेत्र में, पीछे फील्डर इंद्रजीत आसानी से जब तक थ्रो करेंगे सिंगल पूरा कर लेंगे। একদমই আপাপুল। প্রথম রান সৌরভ দে তার ব্যাট থেকে এলো দার্জিলিং ড্রাগনস তাদের জন্য। ফার্স্ট রান, প্রথম রান সবসময়ই একটা বার্তা নিয়ে আসে ডাগ আউটের জন্য, দলের জন্য। তবে এক্ষেত্রে বার্তাটা কোথাও একটু টিপিক্যাল, জটিল হয়ে গেল। समझ सर स्कोर बोर्ड देखिए आप, 1 2 3, 1 रन 2 विकेट 3 बॉल, ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। 1 2 3 তুমি হিন্দিতে বলতেই পারো 1 2 का 4, 1 2 का 3, 3 2 का 1, রিভার্সে বলতে পারো। ओवर की अगली बॉल, राजकुमार तैयार, सामने हलचल, कलाइयों के सहारे खेलने की कोशिश, जो इनका नेचुरल गेम है नहीं समझदा, अभी फिलहाल नेचुरल गेम से थोड़ा अपोजिट चल रहे हलचल, ऐसा लग रहा है। বর্ধমান ব্লাস্টার্সের সব থেকে প্রয়োজনীয় যেটা দর্শকদের কেন আমাদেরও চোখে পড়েছে, গত ম্যাচেও তাদের বোলিং এবং ফিল্ডিং বিভাগ যে দাপট দেখিয়েছিলেন, এই ম্যাচেও তুমি দেখো আগ্রাসন দেখো। একটা বল রিসিভ করার পরে যে গতিতে এগিয়ে আসছে ফিল্ডাররা, বিপক্ষ ব্যাটারের উপরে কোথাও না কোথাও একটু প্রেশার তৈরি হয়। ড্রোন ভিউ এমজিআর স্পোর্টস একাডেমির প্রতি মুহূর্তে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে আইস রোকার্সে, আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং টেলিভিশনের পর্দায়। आराम से, कोई हड़बड़ नहीं, हलचल जानते हैं ये समय ऐसा है जहाँ पे थोड़ा आपको टाइम देना होगा। आप फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे आयुष रॉकर्स, साथ में यूट्यूब सब्सक्राइब करें। 1,54,655 चाहेंगे ये फैमिली और भी बड़ी हो, 1,54,716 ये बढ़ रहा है समझदा। একদমই। সাবস্ক্রাইবার মিটার শো হচ্ছে, পরপর বাড়তে থাকছে। এটা শুধু সংখ্যা বাড়ানো, এটা ভালোবাসা, এটা আনুগত্য, এটা নিঃসন্দেহে সাপোর্ট, সমর্থন আয়ুষ রকার্সের প্রতি। কারণ এত সুন্দর লাইভ কভারেজ যেখানে বাংলার এবং ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাইরে যারা আছেন প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। हवाई शॉट, जानते हैं फील्डर अंदर खड़े हैं, पीछे भाग तो रहे अरसू खान, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। बहुमूल्य 4 रन चौकी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 1 ओवर के बाद 6, 2 विकेट। সো আপাপুল পাওয়ার প্লের উপযোগী হিসেবে এই একটাই শট এই ওভারে আমরা দেখলাম, মিড অফ মিড অন সার্কেলের মধ্যে। অতএব সেই জায়গায়
বোলারের মাথার উপর দিয়ে খেলার প্রচেষ্টা, এটাই স্বভাবত স্বাভাবিক ছবি পাওয়ার প্লেতে। এবং সৌরভ দে তার ব্যাট থেকে প্রথম বাউন্ডারি এলো ইনিংসের আফটার ফার্স্ট ওভার 6 for 2 দার্জিলিং ড্রাগনস। और देखिए पहला बार जिस तरह से राजकुमार बॉलिंग किए, बाबाइदा खुश होंगे टीम ओनर, क्योंकि जो 2 विकेट चाहिए था वो दिला दिए। मात्र 6 रन और ये दृश्य लगातार आपके सामने पेश करें आयुष रॉकेट्स। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे आयुष रॉकेट्स। একদমই আপাপুল, ফলো ফর মোর ক্রিকেট অ্যাকশন আইস রকার্স। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন অন করুন এবং বেল আইকনটা প্রেস করে থাকবেন এবং ফলোটা অবশ্যই করবেন। ফলো ফর মোর ক্রিকেট অ্যাকশন আইস রকার্স। बहुत प्यार दिया है सभी दर्शकों ने, जिस तरह से इतने कम समय में एक अलग ही पहचान मिली है टेनिस क्रिकेट में आयुष रॉकेट्स। और इस वक्त लगातार पेश कर रहे हैं एमजीएस स्पोर्ट्स एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिम साहब, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की इस ग्राउंड के लिए, काफ़ी मेहनत की। उनके बारे में जो कहानी है काफ़ी लंबा है, सुनेंगे हम लोग बाद में। আপাপুল সম্ভবত সচিন পারমারকে আনা হচ্ছে বলে, কিন্তু গত ম্যাচে সচিনকে একটু দেরিতে আনা হয়েছিল, মদনকে আগে আনা হয়েছিল এম রয়কে। এক্ষেত্রে হালচাল যেহেতু সামনে রয়েছে, রণনীতি হতে পারে সচিনকে দিয়ে অ্যাটাকটা করার। শুরুর দিকে প্রথম ওভারে 2টো সফলতা এসছে এবং এই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখার জন্য সচিন পারমার তাকে বোধহয় ক্যাপ্টেন যোগ্য মনে করছেন। सामने हलचल अब अपना नेचुरल गेम खेलना चाहेंगे। पीछे फील्डर डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल ही लेंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। सौरभ और हलचल একদমই আপাপুল, প্রকাশ প্রসাদ ভুটান ভালো করেই জানেন হালচাল বেশি সময় অন্তত ধৈর্য রাখতে পারেন না, উইকেটে থাকা মানে অ্যাটাকে যাবে। এবং সেই জায়গায় সচিন পারমার তার কাছে কি টোপ দেবে, কিভাবে তাকে ফাঁদে ফেলবে, সেই রণনীতি নিয়ে সচিন পারমারকে আনা হয়েছে। এখানে যদি আরও একটা উইকেট হয়ে যায় বর্ধমান ব্লাস্টার্স, তাদের জন্য একেবারে 16 কলা পূর্ণ হয়ে যাবে তুমি বলতেই পারো। আর হালচাল যাদব তাকে একটুখানি দেখে এখানে খেলতে হবে। बिल्कुल एक पार्टनरशिप चाहिए आपको, जहाँ पे आप 20-25 रन अगर जोड़ते हैं सौरभ दे हलचल तो फिर काम बन सकता है। फिलहाल चल पड़े सचिन परमार सामने। हल सौरभ काफ़ी दूर से खेला, बॉल हवा में है, फील्डर पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर की और पहुंच नहीं पाए, वेट किया, सिंगल लिया इस बॉल पे। আবাবুল কাভারের ফিল্ডার অনেকটা বাউন্ডারি লাইনের কাছে ছিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন সৌরভদের, কিন্তু ফুটওয়ার্কটা এখানে ততটা ভালো ছিল না। জায়গায় দাঁড়িয়ে খেললেন, পায়ের নড়চড় সেটা কিন্তু আমরা খুব একটা দেখতে পেলাম না। ভাগ্যটা ভালো, শুধু নোম্যান্স ল্যান্ডে বলটা অন্তত আসলো এবং কাভারে খেলোয়াড় অনেকটা পিছনে ছিলেন, যে কারণে একটা রান সৌরভদের ব্যাট থেকে এলো। थोड़े से सामने से लग रहे हैं सौरभ दे, पैर चलना बहुत जरूरी है अगर इस तरह सब शॉट्स खेलते हैं। अगली बॉल फिर से एक बार आराम से, कोई हड़बड़ नहीं, वेल बॉल सचिन। ফুটওয়ার্ক ছাড়া খুব একটা ব্যাটাররা সফল হতে পারেন না, তবে এক্সেপশন ব্যতিক্রমও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তুমি যদি বলো বীরেন্দ্র সেহবাগ, তার ফুটওয়ার্ক নিয়ে অনেক সময় অনেক কথা উঠেছে, কিন্তু তার ব্যাট কথা বলেছে, তার একটা আপার কাট কথা বলেছে, তার স্টেপ আউট লফটেড শট কথা বলেছে। ফুটওয়ার্ক যে সবসময় ম্যাটার করে এমনটা নয়, ক্রিকেটের ব্যাকরণ অনুযায়ী ফুটওয়ার্কটা খুব জরুরি। তাছাড়া তুমি যদি রান আনতে পারো সেটাও খুব একটা খারাপ হবে না, মন্দ হবে না। बिल्कुल पैर चले या ना चले लेकिन रन चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। अगली बॉल हवाई शॉट, जो कह रहे थे आप फुटवर्क जो भी हो, लेकिन यहाँ पे चांस लिया है और चांस लिया, हलचल कामयाब हो गए, शानदार छक्का। বিকাশ পণ্ডিত ব্রিগেড কোথাও একটু স্বস্তি পাবে হালচালের এই শটটায়। একেবারে মন বানিয়ে রেখেছিলেন, স্লটে যদি বল আসে নিঃসন্দেহে অ্যাটাকে যাবেন, অ্যাটাকে গেলেন, একেবারে কোনো চান্স ছিল না এটা বলাই যেতে পারে। এবং ওভার बाउंड्री এলো, খুব খুব প্রয়োজনীয় 6টা রান দার্জিলিং ড্রাগনসের জন্য। बिल्कुल देखिए कुछ खिलाड़ियों के नेचुरल गेम जो होते हैं उनको आप खेलने दे भाई, अगर उनसे आप अपोजिट कराएंगे फिर मुश्किल होता है। अगली बॉल हवाई शॉट, फिर से एक बार चांस लिया है, फील्डर पीछे देख तो रहे बॉल को, लेकिन बॉल जाएगी बाहर। 2 बॉल 2 छक्के, हलचल। একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম হালচাল যাদবের মতো ব্যাটারকে বেশি সময় দাঁড় করিয়ে রাখা বা নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেটা হতে পারে না। তার স্বাভাবিক যেটা চরিত্র, স্বাভাবিক যেটা লক্ষণ, তিনি থাকা মানে অ্যাটাকে যাবেন, অ্যাটাকে যাচ্ছেন। এবং দার্জিলিং ড্রাগন শুরুর দিকে যে জড়তা ছিল, যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেটা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ট্র্যাকে ফিরছে। রিদিম, স্টাইল সব কিছুকে সঙ্গে করে এবং সৌজন্যে হালচাল যাদব, তার মুন্সিয়ানা, তার সেই আগ্রাসী মনোভাব সব কিছুই দার্জিলিং ড্রাগনসকে আবারও ট্র্যাকে ফেরাচ্ছে। और इस वक्त दार्जिलिंग ड्रैगन्स कह रहे होंगे ना कद चाहिए ना पद चाहिए, बस हलचल की एक बड़ी पारी चाहिए टीम को। फिलहाल स्कोर 20 रन 2 विकेट। কোথাও কি ভুটান ভাবছেন এম রয়কে নিয়ে আসাটা প্রয়োজন ছিল সচিন পারমারের জায়গায়?
কারণ গত ম্যাচে এই জায়গায় এম রয় যেভাবে সফল হয়েছিলেন সেই জায়গায় একটু পরিবর্তন করে দিলেন সচিন পারমার। দুটো ওভার বাউন্ডারি, 14টা রান ইতিমধ্যে চলে এসছে। পঞ্চম বলের খেলা হয়ে গেছে, অর্থাৎ 5 বল থেকে 14 রান। একটু চোটও রয়েছে সচিন পারমারের কোথাও। मोमेंटम बहुत जरूरी था। এবং আমরা জানিয়ে রাখি এই ম্যাচের পরে 15 মিনিটের একটা লাঞ্চ ব্রেক থাকবে। फुल लेंथ बॉल, काफी दूर से खेलने का प्रयास, अच्छी वापसी सचिन परमार। वो जानते हैं एक विकेट और यहाँ से अगर निकालेंगे फिर काम बन सकता है, लेकिन संभल के खेल रहे हलचल। একদমই শেষ মুহূর্তে ব্যাটটাকে একটু সরিয়ে আনলেন এবং লিভ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে রাহুল দ্রাবিড়, তার উপরে কেউ থাকবেন না। টেস্ট ক্রিকেটে বিশেষ করে যেভাবে লিভ করতেন। দ্বিতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি আপাপুল এবং 2 ওভার শেষে দার্জিলিং ড্রাগনস তাদের সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 22 উইকেটে, অর্থাৎ কারেন্ট রান রেট 10.00। হালচাল যাদব 7 বল থেকে 14 রান করে অপরাজিত রয়েছেন। দুটো দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি গত ওভার থেকে তার ব্যাট থেকে এসছে। আরও একবার ড্রোন ভিউ, প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথাও আমাদের মনকে একটু শান্ত করে, আমাদের মনোমুগ্ধতা দেয় এবং সেই মনোমুগ্ধতা, সেই শান্ত পরিবেশ, একটা আলাদা রকমের ফিলিং নিয়ে আমরা সবাই খুব এনজয় করছি বিজিপিএল 0.2। আপনিও যদি এনজয় করতে চান দুবরাজপুর চলে আসুন। थैंक यू सो मच जंतु सरकार एंड आशीष दास, सिंगांशु दास, सुकांतो दत्तो, टीम ऑनर जो आज आप देख रहे हैं टीम पार्टिसिपेट किए इस सीजन 2 में। थैंक यू सो मच दुर्गेश मिश्रा एंड सिद्धार्थ मिश्रा, हावड़ा लायंस। और ये दृश्य जितनी बार देखूं ऐसा लगता है बार बार देखूं। थैंक यू सो मच टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग, एस्पेक्ट स्पोर्ट्स। काफ़ी सपोर्ट मिला है, दर्शक खुश होंगे जिस तरह से ये बीजेपीएल सीजन 2 आप देख रहे हैं। समझदा, अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा होगा। दर्शक काफ़ी खुश हैं। टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। একদমই আপাপুল। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু টুডু মন্ডল এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তারিফ সৈয়দ স্যার, যে সাপোর্টটা তিনি করেন, ফর হিজ সাপোর্ট। बहुत बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद सर फ्रॉम 7070 ऑलवेज विथ अस। एंड थैंक्स टू हेमंत बनियल जी, क्रिकेट के लिए जो प्यार, क्रिकेट के लिए जो जुनून, क्रिकेट के प्रति जो सपोर्ट, थैंक्स टू हेमंत बनियल जी। पहली बॉल राजकुमार आए बॉलिंग के लिए, कैप्टन फिर से एक बार इनको बुलाया अटैक पे। पहला बार अच्छा रहा था, 2 विकेट दिलाए थे, इसलिए कैप्टन ने कहा आइए एक बार फिर से, अगर 1-2 विकेट आप ले लें तो फिर काम बन सकता है। রাজু যাদব, মাফ করবেন, রাজকুমার যাদব যে নিয়ন্ত্রণটা বানিয়ে রেখেছিলেন প্রথম ওভারে, কোথাও সেই জায়গা থেকে দার্জিলিং ড্রাগনস কিন্তু গত ওভারে বেরিয়ে গেছে দুটো ওভার বাউন্ডারির সঙ্গে হালচাল সৌজন্যে। এবার সেই ধারাটা তারা বজায় রাখতে পারে কিনা, এটাকে যাবেন কিনা, নাকি রাজকুমার যাদবকে একটু দেখে নেবেন, ভালো জায়গায় বল রাখছেন সেটাও দেখার থাকবে। ओवर की अगली बॉल, वेट क्या ने दिया सौरभ दे, युवा खिलाड़ी है और ऐसे मंच में अगर ऐसे शॉट्स लगाएंगे कैप्टन खुश होंगे सभी समर्थक। शानदार छक्का। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद सर फ्रॉम 7070, फाउंडर एंड ओनर ऑफ 7070। क्रिकेट के प्रति जो जुनून है, क्रिकेट के प्रति जो प्यार है तारिफ सैयद सर का, आज हमारे बीच इस मैदान में आए नहीं, लेकिन मुंबई से लगातार मैसेज भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं बीजीपीएल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद सर। एंड थैंक्स टू हेमंत बनियल जी। हेमंत बनियल जी क्रिकेट को एक अलग लेवल पे लाने के लिए जो प्रयास है उनका, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत बनियल जी फॉर सपोर्ट अस बीजीपीएल। वी आर थैंकफुल टू यू हेमंत बनियल जी सर। आसानी से खेले, पिछले बॉल पर छक्का, इस बार सिंगल। ये पहचान होती है कि आप किस तरह से गेम में हैं, गेम को अच्छा रीड कर रहे हैं। सौरभ दे हलचल, हर बॉल पे चांस नहीं ले रहे हैं, गेम को अच्छा रीड कर रहे हैं। दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में बनती हुई। फिलहाल स्कोर 27, 2 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पे। আপাপুল এই জন্যই ক্রিকেটে আমরা মোমেন্টাম বলি, যে কোনো জায়গায় একটা মোমেন্টাম সবসময়ই খুব ফ্যাক্টর হয়। গতবারে রাজকুমার যাদব যে জায়গায় বল রেখেছিলেন, এই ওভারে দেখো একটু কোথাও ব্যয়বহুল হচ্ছেন, কারণ এর আগের ওভারটা সচিন পারমার যখন বল করতে এসেছিলেন, হালচাল যাদব যে অ্যাটাকে গেছিলেন সেই ধারাটা কিন্তু পেয়ে গেছেন, সেই ধারাটাই তারা বজায় রেখেছেন। সৌরভ দে সেখান থেকে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন, তার ব্যাট থেকে একটা পুল শট, দুর্দান্ত একটা 6 আমরা দেখলাম। बहुत जरूरी होता है मोमेंटम। वेट किया ने दिया, शॉट ऑफ प्ले पुल करने की कोशिश, पीछे फील्डर मिड विकेट पे आसानी से पहुंचेंगे बॉल तक, एक ही रन आएगा। বেটার ক্রিকেট, ওভার বাউন্ডারি আসছে, সিঙ্গেল আসছে। প্রথম 3 বল থেকে 7টা রান যেখানে চলে এলো এবং 4 বল থেকে 8 রান চলে এসছে ইতিমধ্যেই রাজকুমার যাদবের এই ওভার থেকে, যেখানে প্রথম ওভারে রাজকুমার যাদব মাত্র 6টা রান খরচ করে গেছিলেন। 2 ओवर 4 बॉल 28, 2 विकेट। राजकुमार यादव
अभी तक 14 रन खर्च किए, 2 विकेट इनके नाम। सौरभ ने 6 बॉल से 13, हलचल 8 बॉल से 15। कैप्टन क्या सोच रहे होंगे इस वक्त विकास पंडित, उनके मन में क्या चल रहा होगा कि कैसे यहाँ से आगे बढ़े? बैटिंग क्रम बहुत लंबा है। डबल माइंड में थे, क्या करूं, डिफेंस करूं या फिर शॉट खेलूं, और तब तक बॉल निकल गई समृद्धा। একদমই কামব্যাক প্রথম বলে ডট ছিল, দ্বিতীয় বলে একটা ওভার বাউন্ডারি, তৃতীয় চতুর্থ বলে দুটো সিঙ্গেল, পঞ্চম বলে আবারও ডট। রাজকুমার যাদব তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন ক্লাব হাউস প্রান্ত থেকে ওভারের শেষ বলটা করবেন। ওদিকে সৌরভ দে 7 বল থেকে 13 রান করে অপরাজিত, প্রায় 200-র কাছাকাছি, একটু কম হবে স্ট্রাইক রেট। হালচল যাদব 200-র কাছাকাছি, একটু কম, 8 বল থেকে 15 রান করে অপরাজিত। पटकी हुई गेंद, चांस लिया था, फील्डर मौजूद है और फंस गए इस बार जाल में। पार्टनरशिप को ब्रेक किया राजकुमार यादव के नाम, एक और विकेट। একদমই তৃতীয় সফলতা রাজকুমার যাদব। তার জন্য গত ম্যাচে যে দাগটা কেটেছিলেন, যে ধারাবাহিকতা তিনি বজায় রেখেছিলেন, এই ম্যাচেও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে 3-3টে উইকেট এখনো পর্যন্ত তার দখলে চলে এলো। सौरभ दे 8 बॉल से 13 बनाकर आउट हुए। एक अच्छी पार्टनरशिप बना रहे थे, लेकिन इस पार्टनरशिप को और बड़ा करना चाहिए था और विकेट अपना गंवाई। ये वो विकेट फिर से एक बार देखना चाहेंगे, लंबे कद के हैं राजकुमार, उसी का फायदा मिला। पटकी हुई गेंद, चांस तो लिया था सौरभ, लेकिन दूरी नहीं मिली, फील्डर मौजूद थे। सौमिक आसान सा कैच, कोई गलती नहीं और कैच को पूरा किया। একদমই পার্টনারশিপের কথা তুমি বলছিলে, সৌরভ এবং হালচালের মধ্যে যে পার্টনারশিপটা তৈরি হয়েছিল, যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল, সেটা ইতিবাচক ছিল দার্জিলিং ড্রাগনসের জন্য। শুরুর দিকে উইকেট পতনের পরে, দুটো উইকেট পতনের পরে দুর্দান্তভাবে দুই ব্যাটার তারা কিন্তু প্রায় সেট হয়ে গেছিল বলা ভালো, এবং বিপক্ষ দলের উপর কোথাও না কোথাও একটা চাপ তৈরি করে দিয়েছিল। আর সেই চাপ থেকে আরও একবার দলকে মুক্ত করলেন রাজকুমার যাদব। সাবস্ক্রাইবার মিটার সেটাও বলছে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা, এই মুহূর্তে 1,54,752। ये दृश्य आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप देखना चाहेंगे। MGR स्पोर्ट्स एकेडमी BGPL सीजन 2 आइस रॉकर्स सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे आप जाएं, सर्च करें आइस रॉकर्स AR लाइव, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। साथ में इंस्टाग्राम फॉलो करें, फॉलो फॉर मोर क्रिकेट एक्शन। সারপ্রাইজ ওভারের জন্য MM রয় তাকে আনা হয়েছে বলে। ড্রোন ভিউ, সেটার কথা আমরা বারবার বলছি, একটা আলাদা ফিলিংস, একটা আলাদা অনুভূতি আমাদের সবার জন্য নিয়ে আসছে BGPL 0.2 এক অনন্য মাত্রায়। पिछले मैच में भी इनको देखा गया था सरप्राइज ओवर में। MM रॉय कैप्टन फिर से एक बार लाइन को बॉलिंग में, और बैटिंग के लिए आए कैप्टन MM रॉय, मदन मोहन रॉय गेंदबाजी करेंगे। सरप्राइज ओवर, हलचल स्ट्राइक में, वो चाहेंगे इसका फायदा लें। MGR স্কুল প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করবেন MM রয় লম্বা রান আপ নিয়ে। বাঁহাতি ওভার দ্য উইকেট, হালচল যাদব তিনি থেমে থাকার পাত্র নন। স্লটে বল করলে ঠিকানা যে মাঠের বাইরে হবে আকাশপথে, আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করলেন হালচল যাদব। मामला बड़ा है और हलचल कह रहा है मैं खड़ा हूं। पहली बॉल शुरुआत छक्के से की इस ओवर में। वो जानते हैं अगर इस ओवर में 15 रन या 15 से अधिक बनते हैं तो फिर +5 रन समृद्धा मौका है। নবম ম্যাচ চলছে, এখনো পর্যন্ত 116তম ওভার বাউন্ডারি চলে এলো। টুর্নামেন্টের 116তম ওভার বাউন্ডারি, সেটা হালচল যাদবের ব্যাট থেকে আমরা দেখলাম। ये वो छक्का, ताकत का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं शॉट पे। अगली बॉल, इस बार सामने खेलने की कोशिश, फील्डर तो पीछे भागे हैं लेकिन जज नहीं कर पाए। रन तो मिलेंगे, बाउंड्री, पिछले बॉल पे छक्का, इस बार चौका। টুর্নামেন্টের 60তম বাউন্ডারি এলো, সেটা হালচল যাদবের ব্যাট থেকে, এবং যে বীর বিক্রমে 22 গজে এই মুহূর্তে আধিপত্য দেখাচ্ছেন হালচল যাদব। আমরা ম্যাচের শুরুতে বারবার বলছিলাম ফ্যাক্টর হতে পারে, কি ফ্যাক্টর হতে পারে? হালচল যাদব বরাবরই আরও একবার প্রমাণ করছেন সাবলীলতার সঙ্গে। छोटी गेंद, ये इनके लिए तोहफा, ये इनको आप गिफ्ट दे रहे हैं। हलचल ऐसी बॉल को छोड़ेंगे नहीं, लगातार
चांस ले रहे हैं। पहले बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, 3 बॉल से आगे 16। আপাপুল সারপ্রাইজ ওভারের সুবিধাটা কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্জন করে নিল দার্জিলিং ড্রাগনস, কারণ 15 বা তার বেশি রান হলে অতএব 16 রান 3 বল থেকে 5 রান এক্সট্রা কিন্তু তারা এই ওভার শেষে স্কোরে অ্যাড হবে, যুক্ত হবে এবং নিঃসন্দেহে সারপ্রাইজ ওভারটা আরও বড় করার চেষ্টা করবেন হালচল যাদব। এম রয় কোথাও ছন্দ একটু হারিয়েছেন, তাকে ছন্দে ফিরতে হবে। হালচল কি ফিরতে দেবেন সেটাই প্রশ্ন। यही है क्रिकेट। हलचल देखिए फिलहाल 11 बॉल से 31, 4 छक्के 1 चौके, 11 बॉल से 31। स्ट्राइक रेट देखिए 281 का। आसान होता नहीं समृद्धा, जहां पे वो आए थे बैटिंग करने, टीम एक छोर से मुश्किल में लग रहे थे, लेकिन वो डटे हुए एक छोर से टीम को संभाले हैं। একদমই আপাফুল হালচল যাদব, তার স্ট্রাইক রেটটা সচরাচর আমরা এটাই দেখে থাকি 250-300-র কাছাকাছি থাকে এবং যেভাবে থিতু হয়ে গেছেন এভাবেই যদি পঞ্চম ওভার কিংবা ষষ্ঠ ওভার তিনি থাকেন, স্ট্রাইক রেটটা 400-র কাছাকাছি পৌঁছলে আমরা অবাক হব না। আরও একবার থ্যাঙ্কস জানাই तारिफ सैयद सर फ्रॉम मुंबई। लगातार जो प्यार भेज रहे हैं आप बीजीपीएल के साथ, राजहंस गुप्ता के साथ जो बॉन्डिंग है, क्रिकेट के लिए जो जुनून है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद सर, फाउंडर ऑफ 70-70 स्पोर्ट्स, एंड थैंक्स टू हेमंत बनियल जी सर फॉर सपोर्टिंग अस। और क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत बनियल जी सर। हलचल को मानो अब बॉल फुटबॉल दिख रही है, हर बॉल पे जहां चाह रहे जैसे चाह रहे शॉट्स लगा रहे हैं। एक और छक्का। আর এর মাঝখানে ছোট্ট একটা ঘটনা হয়ে গেল, ডাগআউট থেকে দিবাকর গায়েন যেভাবে সেলিব্রেশন করছেন হালচালের এই সাফল্যে, সেটাও একটা বন্ডিং প্রকাশ করে কোনো খেলোয়াড়ের প্রতি, সতীর্থের প্রতি একটা ইউনিক ভালোবাসা। ডাগআউটে সবাই আছেন আপাপুল, কিন্তু দিবাকর যেভাবে বেরিয়ে এসছেন সেটা বোধহয় স্পেশালি পার্সোনালি হালচালের প্রতি একটু ভালোবাসা। बिल्कुल, ये मोहब्बत है, ये प्यार है हलचल और दिवाकर के लिए, दोनों के लिए। हलचल 12 बॉल 37 रन, कमाल की पारी, टीम का स्कोर 50 है और जिसमें 37 रन हलचल के हैं। ऐसे दृश्य आपको याद होगा समृद्धा, जब सहवाग बैटिंग करते थे तो ऐसा ही कुछ दृश्य आता था। এবং ম্যাচের শুরুতে সেটাই আমরা আলোচনা করছিলাম, ফুটওয়ার্কের কথা। হুবহু বোধহয় হালচাল শুনে সেটা প্রমাণ করছে যে তোমাদের কথাটা আমি সত্যি প্রমাণ করব। এম রয় আরও একবার উড়িয়েছেন উচ্চতা, এক্ষেত্রে দূরত্ব প্রাপ্ত হয়নি। লং অনেক খেলোয়াড় রয়েছেন, কোনো ভুলচুক অন্তত আসবে না রাজকুমার যাদব। रनों का सिलसिला जो चल रहा था उसे रोका मदन मोहन रॉय और बॉल के नीचे मौजूद थे राजकुमार यादव। हलचल आउट हुए 13 बॉल से 37 बनाकर, ये बहुत बड़ा विकेट, लेकिन ये काम कर गए टीम के लिए जो चाहिए था। একদমই প্রয়োজন যেটা ছিল, শুরুর দিকে যে বিধ্বস্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল দার্জিলিং ড্রাগনসের, সেই জায়গা থেকে হালচাল যে জায়গায় ছেড়ে গেলেন, একটা ব্যাটার ক্রমাগত মেরে যাবেন, 7 ওভার ব্যাট করবেন, 80 রান করে যাবেন, বাকি সব ব্যাটাররা বসে থাকবেন, সেটা কখনোই তুমি আশা করতে পারো না। হালচাল যাদব, তার কাছে হয়তো এক্সপেকটেশন, আশাটা আরও একটু বেশি ছিল। আশা তার কাছেই তুমি করো যে পারফর্মার, যার মধ্যে এবিলিটি রয়েছে। সেই জায়গায় হালচালের কাছে দিবাকর গায়েন হয়তো একটু বেশি আশা করেছিলেন, বিকাশ পণ্ডিত ক্যাপ্টেন একটু বেশি আশা করেছিলেন, কিন্তু হালচাল তিনি তার কাজটা পরিপূর্ণভাবে করে গেলেন। আর এইভাবে ক্রমাগত যদি অ্যাটাকে ব্যাটাররা যায়, কখনো মিস টাইমিং হতে পারে এবং সেই মিস টাইমিং হয়ে এক্ষেত্রে আউট হয়ে ফেরত গেলেন হালচাল যাদব ডাগ আউটে। और ये एक्सप्रेशन आउट होने के बाद अफसोस कर रहे हैं, थोड़ा सा बस और जोर लगाना था। जोर तो बहुत लगाते हैं लेकिन गति में जो हेरफेर करते हैं एम रॉय उसी में फंस गए। আফসোস হওয়ারই কথা, সেট ব্যাটার এত সুন্দর খেলছিলেন, ক্রমাগত বড় শট তার ব্যাট থেকে আসছিল, কিন্তু কোথাও না কোথাও থামতে হয় আবাবুল, থামতে হলো হালচালকে। এদিকে নতুন ব্যাটার অভিজিৎ বিশ্বাস, অভিজিৎও কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, সেন্সিবল ব্যাটার। और देखिए प्लेटफॉर्म सेट है, अभिजीत विश्वास बैटिंग के लिए, एक तरफ कैप्टन है वो भी नए बैटर, तो दोनों नए बैटर को सोचना होगा किसी भी तरह यहाँ से पूरा ओवर खेले और 70 से 80 रन जो हम लोग हर मैच में उम्मीद करते हैं वो बनाना चाहेंगे। খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে না আপাপুল 70 কিংবা 75 রান, কারণ স্কোর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে 56তে 4 ওভার শেষ। আর এর সঙ্গে 5টা রানের ডিভিডেন্ড কিন্তু অলরেডি যোগ হয়ে গেছে স্কোর বোর্ডে 56। থ্যাঙ্কস টু অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, থ্যাঙ্কস টু টাইগার্স অফ কলকাতা ফর সাপোর্ট আস শক্তি কা स्वैग। स्पेशल थैंक्स टू टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। थैंक्स टू एस्पेक्ट स्पोर्ट्स। दर्शक कितने खुश है, देखिए अपने काम को निपटा कर अपने
काम से समय निकाल कर मैच देख रहे हैं इस वक्त बीजेपीएल। स्पेशल थैंक्स टू विशाल ब्रदर्स। একদমই স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু বিশাল ব্রাদার্স, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তারিফ সৈয়দ স্যার ফ্রম 7070 দ্য ফাউন্ডার। এবং ডাগআউটের ছবি এই মুহূর্তে দার্জিলিং ড্রাগনস একটু কোথাও স্বস্তিতে রয়েছে। और देखिए हलचल के आउट होने के बाद दिवाकर थोड़े से अफसोस में है, वो भी दुख में वो भी हैं। ऐसा लग रहा है चिंता कर रहे हैं अब क्या होगा आगे, लेकिन भरोसा करना होगा। विकास पंडित हैं, अभिजीत विश्वास हैं। सब्सक्राइबर मीटर 1,54,780, बहुत जल्द 2 लाख फैमिली कंप्लीट करना चाहेंगे AR लाइव। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। একদমই আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। সচিন ফার্মার, তাকে অ্যাটাকে আবারও ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম ওভারটা মোটেও তার জন্য ভালো ছিল না, কয়েকটা বড় শট হালচাল অ্যাটাকে গেছিলেন সচিন পারমারের এগেনস্টে, এবং এই ওভারে প্রথম বল থেকে একটা সিঙ্গেল এসছে। অভিজিৎ বিশ্বাস তার ব্যাট থেকে এবার ক্যাপ্টেন বিকাশ পণ্ডিত, তার উপরে চোখ থাকবে ফিনিশটা কিভাবে করেন। হালচালের ইনিংসটা কার্যকরী হবে, সম্মান পাবে যদি শেষ মুহূর্তে বিকাশ পণ্ডিত একটা অধিনায়কোচিত ছোট্ট 10-15 রানের ইনিংস খেলেন, খুব খুব কার্যকরী হবে। वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं विकास पंडित। वो जानते हैं एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए आपको। 10-15 रन अगर आप बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो अंत के 1-2 ओवर बचेंगे, फिर वहाँ पे आप चांस ले सकते हैं। একদমই ফলো ফর মোর অ্যাকশন আইস রকার্সের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। ফলো ফর মোর ক্রিকেট অ্যাকশন আইস রকার্স, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, বেশি বেশি করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ये लेंथ बेहतर है, जड़ में करने की कोशिश, रन के लिए चाह रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी सचिन, लगातार 3 बॉल अगर देखिए अब 2 सिंगल 1 डॉट बॉल। কামব্যাক তুমি বলতেই পারো। সচিন পারমার প্রথম স্পেলে একটা ওভার বল করেছিলেন, সেখানে কিছুটা ব্যয়বহুল ছিলেন সচিন পারমার। তার কোটার প্রথম ওভারে 14টি রান খরচ করেছিলেন, সেখানে দ্বিতীয় ওভার থেকে মাত্র 3 বল থেকে এখনো 2টো রান খরচ করেছেন। और तारीफ करेंगे कैप्टन प्रकाश प्रसाद, जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं, कैसे कहाँ किनको लाया जाए। ये वो बॉल सटीक जगह पे यॉर्कर की कोशिश। अगली बॉल स्लॉट में पीछे फील्डर मौजूद है, 1-2 कैच का मौका था। ये क्या किया आपने, कैच ड्रॉप। পার্ট অফ দ্য গেম। একটা সময় মনে হচ্ছিল বলটা কিন্তু হাতে চলে এসেছিল, যে ক্যাচটা হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণটা অন্তত ফিল্ডার বানিয়ে রাখতে পারেননি, ক্যাচ ফসকালেন। তবে এই মুহূর্তে বিকাশ পণ্ডিত এবং অভিজিৎ বিশ্বাস তারা বড় শটে যেতে পারছেন না, এটা কোথাও চিন্তার ব্যাপার হবে। জুসি একেবারে ফুল টস, রাজকুমার যাদব ছিলেন সম্ভবত, রাজকুমার যাদব। शायद अंपायर एक बार कंफर्म करना चाहेंगे। वेस्ट हाइट ऐसा लग रहा है चेक करना चाह रहे हैं। कैच का मौका था, हालांकि कैच छूटा। राजकुमार यादव फिलहाल चेक करे तीसरे अंपायर, कमर से बॉल ऊपर थी या नीचे, डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য পুরস্কার 15 লাখ উইথ এ গর্জিয়াস ট্রফি, এবং রানার আপ টিমের জন্য 10 লক্ষ টাকা এবং রানার আপ ট্রফি। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্র প্রেজেন্টস BGPL 0.2 অর্গানাইজড বাই আইস রকার্স হিয়ার অ্যাট MGA স্পোর্টস একাডেমি বীরভূম। লাইভ আসছে আইস রকার্সে, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ডে 1 থেকে যারা আমাদের সঙ্গে সাপোর্ট করছেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি মুহূর্তে। এবং ডে 1 প্রায় 5 লক্ষের কাছাকাছি ভিউজ আমরা পেয়েছি। এর থেকে আপাতত তুমি অনুমান করতে পারো BGPL 0.2 কে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কতটা উন্মাদনা কাজ করছে। बिल्कुल, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत के जो दर्शक है सभी निगाहें बना के बैठे हैं, क्योंकि 2 आइकॉन खिलाड़ी हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट देखते हैं रेगुलर, टेनिस बॉल क्रिकेट, उनके लिए बहुत अच्छा फ्लेवर है BGPL सीजन 2। একদমই মঞ্চ সবার, সফলতা তোমার, সফল তোমাকে হতে হবে দলের জন্য, এবং যে সফলতা তুমি এখানে দেখাবে সেটা নিঃসন্দেহে আগামী দিনে তোমার ক্যারিয়ারে তোমাকে এগিয়ে যেতে অনেকটাই সাহায্য করবে। फिलहाल समय ले रहे हैं, बॉल कमर से ऊपर थी या नहीं, कंफर्म डिसीजन आना बाकी है अभी। ये वो बॉल पिछले बॉल पे क्या हुआ था, डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। सबकी निगाहें इस वक्त स्क्रीन पे, बॉल का फैसला क्या होगा। একদমই আম্পায়ার দেখছেন ডিপ করছে কিনা, কোন জায়গায় বল ছিল আফাপুল, এবং ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি। বৈধ বলের সংকেত চলে এলো, অতএব সচিন পারমার তার জন্য অন্তত বিপদের কোনো সম্ভাবনা থাকছে না। सामने विकास पंडित, जो इनका ट्रेडमार्क शॉट है, वो चांस लिया था
लेकिन बल्ले का किनारा कीपर कैप्टन मौजूद है, कैप्टन का कैच कैप्टन ने पूरा किया, आउट हुए विकास पंडित। एक और झटका। অনেক সময় ডুয়েলটা আমরা দেখে থাকি আপাপুল ক্যাপ্টেন ভার্সাস ক্যাপ্টেন বোলিংয়ে কিংবা ব্যাটিংয়ে। এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন ছিলেন ব্যাটিংয়ে আর ক্যাপ্টেন ছিলেন উইকেটের পেছনে। উইকেটের পেছনে থেকেও ক্যাপ্টেন ভার্সাস ক্যাপ্টেন লড়াই হয়, সেটা প্রমাণ করে দিলেন বিকাশ পণ্ডিত, মাফ করবেন প্রকাশ প্রসাদ। দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিলেন বিকাশ পণ্ডিত, তাকে সাজঘরের রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। विकास पंडित आउट हुए 2 बॉल से 1 बनाकर। सचिन परमार के नाम की विकेट, अच्छा कैच प्रकाश प्रसाद विकेट के पीछे। ये वो विकेट फिर से एक बार देखना चाहेंगे, काफ़ी अंदर गए तो अब स्टंप की और बल्ले का किनारा पीछे तैयार थे प्रकाश प्रसाद, आसान सा कैच। তবে এই মুহূর্তে বিকাশ পণ্ডিতের উইকেটটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিকাশ পণ্ডিত ক্যাপ্টেন শুধু নয়, ফিনিশার হিসাবে তার একটা খ্যাতি রয়েছে এবং শেষের দিকে তার ক্যারিয়ারে প্রচুর ইতিহাস রয়েছে। শেষ দিকে তুমি নিশ্চয়ই ভালো করে জানো যে ফিনিশ করতে তিনি পছন্দ করেন এবং চাপের মুখে শেষ দিকটা তার কাছে দল একটু বেশি কিছু আশা করছিল। এদিকে নতুন ব্যাটার আসিফ খান এসছেন, তিনিও কিন্তু বড় হিটের জন্য বিখ্যাত, এবিলিটি রয়েছে তার মধ্যে। একটু কোথাও চাপ হবে কারণ মাঝখানে পার্টনারশিপটা কিন্তু খুব একটা বড় হলো না। जी हाँ, इनके अंदर एबिलिटी है, बड़े शॉट लगाते हैं। फिलहाल 5 विकेट गंवा दिए। ओवर की अंतिम बॉल, इसके बाद बचेंगे 2 ओवर। जो कह रहे थे ताकत है इनके पास, पीछे फील्डर अरसू खान, वेल फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। आसान होता नहीं इस तरह से आप फील्डिंग में अगर रन बचाएं, लेकिन पूरा एफर्ट लगाते हुए अरसू खान सिंगल के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 5 के बाद 60, 5 विकेट। ওদিকে ডাগআউটে তৃষ্ণার্ত দিবাকর গায়েনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোথাও একটু পানীয় জলের সাহায্য নিচ্ছেন, কারণ একটু কসরত করে নিচ্ছেন, পরবর্তী অবস্থায় বল করতে আসতে হবে। टाइगर्स ऑफ कोलकाता शक्ति का स्वागत, थैंक यू सो मच एस्पेक्ट स्पोर्ट्स। दर्शक काफ़ी एक्साइटेड है, जिस तरह से बीजेपीएल पहला दिन रहा, आज दूसरा दिन। दिन के अंत में कौन होंगे सुपर 4 में? কি মনে হচ্ছে আপাপুল এই অবস্থায়? আসিফ খান, নতুন ব্যাটার অভিজিৎ বিশ্বাস মাত্র 4টে বল খেলেছেন, তার কাছে বড় শট এখনো পর্যন্ত আমরা দেখিনি। 3টে রান, পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি খেলছেন। কোথাও মনে হচ্ছে স্কোরটা 80+ হতে পারে, 2 ওভারের খেলা বাকি। मेरे ख्याल से 75 to 78 ऐसा मुझे लग रहा है। একদমই লক করলাম 75। ডাগআউট দার্জিলিং ড্রাগনস, মাঝখানে যে স্বস্তিটা তাদের জন্য এসেছিল আবারও যেন সেই স্বস্তিটা কোথাও হারিয়ে গেল। রানের গতিটা আবারও একটু কোথাও স্লো হয়ে গেছে এবং শেষের দিকে সেই গতিতে অন্তত আরও একবার অন্তত বৃদ্ধি আসবে কিনা সেটা দেখা থাকবে। টিম ওনার সুকান্ত দত্ত, দুর্গাপুর স্পার্টানস, থ্যাংক ইউ। টিম ওনার দুর্গেশ মিশ্রা অ্যান্ড সিদ্ধার্থ মিশ্রা, হাওড়া লায়ন্স। এদিকে নতুন ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেছে। पहली बॉल अपील के लिए गए थे, लेकिन सिंगल से ही संतुष्ट होंगे दोनों। और आसिफ चाह रहे थे कि स्ट्राइक मुझे दीजिए, लेकिन अभिजीत ने मना किया। लेग बाय के रूप में 1 रन। অতিরিক্ত একটা রান এলো, তবে এই রানগুলো তোমাকে 80 কিংবা 85-তে পৌঁছে দিতে পারবে না। গতকাল আন্ডার ফ্লাড রাইটও আমরা দেখেছি 80+ রান চেস হয়েছে, সেই জায়গা থেকে ক্রিকেটে কখনো কোনো স্কোর সেফ নয়। তবুও 85+ রান একটা মানসিকভাবে মনোবলটা বোলারদের একটু দেবে, যে জায়গা পাবে তারা কোথাও একটু ভেরিয়েশন, বৈচিত্র্য আনার। ओवर की अगली बॉल, स्ट्राइक पे तैयार अभिजीत विश्वास। सिंगल आसानी से जोड़ लेंगे। 1-1 रन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों बल्लेबाज आसिफ और अभिजीत चाहेंगे हर ओवर में 1-2 बड़ा शॉट लाए, ताकि अधिक से अधिक रन बोर्ड पे लगा पाए। লাগবে বললেই হবে না আপাপুল, বোলাররাও সহজে ছেড়ে দেবে না। মদন মোহন রয় সেও চেষ্টা করবে জায়গায় বল রাখতে, এলোমেলো বল করতে না। আর সেই জায়গায় তোমাকে একটা বলও যদি এলোমেলো জায়গায় রাখে, ভুল জায়গায় রাখে, সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে, কনভার্ট করতে হবে বড় শটে, লক্ষ্য রাখতে হবে। मदन मोहन रॉय, इनके पास एबिलिटी है, गति में अच्छा परिवर्तन करते हैं। पिछला बॉल थोड़ा स्लो था, इस बार थोड़ा तेज डाले और कीपर के हाथ में बाकी काम वो कर गए। তো এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখছি, এই কোর্টের উকিল এম রয় নয়, এই কোর্টের বিচারক এম রয় যেভাবে বল করছেন এই ওভারটাতে। आसिफ खान स्ट्राइक पे, राइट हैंड बैटर। कोशिश तो कर रहे, लेकिन इस बार दिशा से भटक गए। एम रॉय अफसोस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। একটু দূর থেকে পিচ করিয়ে কাট করানোর চেষ্টা ছিল, কোথাও নিয়ন্ত্রণটা বজায় রাখতে পারেননি।
লেগ স্টাম্পের একটু বাইরে হয়ে গেল, ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত একটা রান। অতিরিক্ত রানের উপর ভর করে দার্জিলিং ড্রাগনস এই অবস্থায় এগোতে পারবে না। তাদেরকে নিঃসন্দেহে এই ওভার থেকে 3টে বলের খেলা বাকি, একটা ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি খুব খুব প্রয়োজন। 5 ओवर 3 बॉल 62, 5 विकेट। MM रॉय अभी तक 24 रन खर्च किए, एक विकेट इनके नाम। सामने तैयार आसिफ खान। वेल बॉल, गति में हेरफेर, तारीफ करने होंगे विकेट कीपर कैप्टन प्रकाश प्रसाद। जिस तरह से बॉल को रोका, आसान होता नहीं समझदा, जब आप कीपिंग करते पीछे बॉल आगे ड्रॉप हो जाए तो कैरी करना काफी टफ होता है। বৈশিষ্ট্য এইগুলোই তোমাকে আলাদা বোলারের থেকে তফাৎ করে দেয়, ইউনিক বানায়। MM রয় তার ভ্যারিয়েশন রয়েছে এবং তার বৈচিত্র্যময় বোলিংয়ের নমুনা আমরা দেখলাম। এর আগে পর্যন্ত কোথাও গতিতে পরাস্ত করার চেষ্টা ছিল, এখানে স্লোয়ার একটু গতিতে হেরফের, সেটাতেও ব্যাটারকে পরাস্ত করলেন। और ये एक्सप्रेशन देखिए आप, MM रॉय अफसोस कर रहे हैं कि काश विकेट मिल जाता। पैर पे बॉल, सिंगल के लिए भाग पड़े दोनों। बॉल शॉट फाइन लेग पे, मिसफील्ड 2 के लिए भागना चाहेंगे। थोड़ी सी चूक और फायदा मिल गया है। 1 को 2 में कन्वर्ट कर गए आसिफ खान और अभिजीत विश्वास। একটু ইয়র্কার করার চেষ্টা ছিল লেগ মিডলের উপরে, সেখান থেকে ফিল্ডিংয়ে একটু দুর্বলতা। যে জায়গা থেকে 2টো রান এসছে, ওভারের শেষ বলটা করবেন MM রয়। এখনো পর্যন্ত 1.5 ওভার থেকে 27 রান খরচ করেছেন, একটা সফলতা তার জন্য। 65 5 উইকেটে দার্জিলিং ড্রাগনস। और समझदा सबसे इंटरेस्टिंग है आखिरी ओवर होंगे नए गेंदबाज, क्योंकि अभी तक 3 गेंदबाज का इस्तेमाल किए हैं। 2 ओवर डाल चुके हैं राजकुमार, 2 ओवर 14 रन 3 विकेट। सचिन परमार 2 ओवर 18 1 विकेट। এবং যে দল জয়লাভ করবে এই ম্যাচে তারা কিন্তু সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল 2তে সেখানে পৌঁছে যাবে লড়াই করার জন্য। যে দল পরাজিত হবে তাদের জন্য সুযোগ থাকবে আবার একবার পরীক্ষায় তাদের বসতে হবে। শেষ বল থেকে একটা সিঙ্গেল এসছে আপাপুল, ওভারের পরিসমাপ্তি। 6 ওভারের 2টো রান এসছে, মাফ করবেন, 2 রান এসছে শেষ বল থেকে ওভারের। 6 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 67 for 5 দার্জিলিং ড্রাগনস। अब बचे 6 बॉल, यानी आखिरी ओवर। 6 बॉल में कितने रन जोड़ते हैं दार्जिलिंग ड्रैगन्स, और ये चाहेंगे बर्दन ब्लास्टर जितना कम हो उतना बेहतर जब आप चेस करते हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला चेस किए थे, 59 का टारगेट था, वो आसानी से चेस किए थे, कमाल की बैटिंग रही थी। अब देखना होगा इस पारी में आखिरी ओवर कौन आते डालने के लिए, क्योंकि अभी तक 3 गेंदबाज का इस्तेमाल किया समरेशदा, राजकुमार यादव, सचिन परमार, मदन मोहन रॉय। चौथे गेंदबाज कौन होंगे अब? সৌমিককে আনা হতে পারে, সৌমিক মণ্ডল। শেষ ওভারের জন্য কতটা নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন শেষ ওভারে, ডেথ ওভারসে এসে, সেটাও দেখার থাকবে। এবং এই জায়গাগুলো বড় মঞ্চ স্পেশাল আপাপুল। শেষ ওভারে তোমার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং শেষ ওভারে তুমি যদি এসে একটু কোথাও নিয়ন্ত্রণটা বানিয়ে রাখতে পারো, তোমাকে আলাদা মাত্রা, আলাদা পরিচিতি দেবে। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है समरेशदा दोनों बैटर वेट कर रहे हैं, आखिरी ओवर नए गेंदबाज आएंगे तो उस ओवर में चांस ले, तो शायद इसी सोच के लिए दोनों वेट कर रहे हैं, अभिजीत विश्वास और आसिफ खान। आखिरी ओवर की पहली बॉल, वेल बॉल, पैरों पे बॉल करने की कोशिश, सही ठिकाने पे बॉल, पहली बॉल सिंगल आसानी से। बचिए 5 बॉल, फिलहाल स्कोर 68। আসিফ খান অর্থাৎ আশু খান, তার উপরে দায়িত্বটা বর্তেছে। শেষ 5টি বলের খেলা বাকি। স্কোরটা কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটার জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে চোখ রাখতে হবে আইস রকার্সে। ওদিকে আসিফ খান একটু কোথাও প্রস্তুত হচ্ছেন মানসিকভাবে, বড় শটে যাওয়ার সময় চলে এসছে। শেষ ওভার, শেষ 5টা বল, একটা 2টো বড় শটও যদি আসে ওভার বাউন্ডারি, সেটাও রানের গতিতে একটা হেরফের করতে পারে। फिलहाल 68, 5 विकेट, बचे 5 बॉल। सामने आसिफ खान 6 बॉल खेले, 5 रन, बड़े शॉट की तलाश में दोनों। सौमिक चल पड़े, कोशिश तो किया है, ऊंची गई है बॉल, क्या दूरी मिलेगी? फील्डर पीछे, बचा नहीं पाएंगे, ताकत इनके पास, जो कह रहे थे, मिल गया छक्का। आसिफ खान একটা 2টো ওভার বাউন্ডারির কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, 119তম ওভার বাউন্ডারি টুর্নামেন্টে চলে এলো আসিফ খান তার ব্যাট থেকে। এবং রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি অফস্টাম্পের বাইরে থেকে কিভাবে অন্তত একেবারে লং অনের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, কাউ কর্নার এবং লং অনের উপর দিয়ে। সৌমিক এক্ষেত্রে কিন্তু মিস টাইমিং,
হাওয়ায় বল এবং ক্যাচ আউট। शौमिक कह रहे हैं मुझे भी मौका दीजिए, पिछले बॉल पे आपने छक्का लगाया, इस बार मैंने विकेट लिया, तो बराबर का बैटल होना चाहिए। आसिफ खान आउट हुए, विकेट नंबर 6 फॉर दार्जिलिंग ड्रैगन्स। ग्यारह बॉल से 8 बनाकर आउट हुए, क्योंकि माफ कीजिए 8 बॉल से 11 रन आसिफ खान, और ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि आखिरी ओवर आपको चांस लेने होंगे, वही प्रयास में विकेट गवा बैठे। একদমই, এখানে তুমি বিরাট কোনো দোষ দিতে পারো না, কারণ শেষ ওভারের খেলা চলছে, ব্যাটাররা চাইবেন অ্যাটাকে যেতে, সেখানে অ্যাটাকে যেতে গিয়ে একটা বড় শট এসছে আসিফ খানের ব্যাট থেকে। এই বলটা টাইমিং ততটা ভালো হয়নি, এজ ছিল একটা বড় এজ, এবং প্রকাশ প্রসাদ তিনি কোনো ভুলচুক করলেন না। আরও একটা ভালো ক্যাচ প্রকাশ প্রসাদের জন্য, অর্থাৎ উইকেটের পিছনে ক্যাপ্টেন খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন, যে ভূমিকায় তাকে আমরা দেখি সেটাই আজকে সেই ভূমিকাটাই পালন করছেন প্রকাশ প্রসাদ। ভুটান काफी कैच पकड़े आज विकेट के पीछे प्रकाश प्रसाद। बैटिंग के लिए अब आए विश्वजीत, बचे 3 बॉल, बॉलिंग के लिए तैयार शौमिक। सटीक जगह पे फुल लेंथ डिलीवरी, सिंगल के लिए भाग तो रहे दोनों, और सिंगल से सब्र करेंगे। स्ट्राइक पे अब अभिजीत आएंगे, बचे 2 बॉल। শেষ দুটো বলের খেলা বাকি, সেখান থেকে একটা ওভার বাউন্ডারি যদি আসে 80+। আবাবুল, প্রেডিকশন কি ছিল তোমার? 75 to 78। টুটা মোটেও ছিল না, 75 ছিল, 278 ছিল না, 75 to 78। রিমাইন্ড করে দেখতে হবে, ভুল হতেও পারি আমি, অনেক সময় নিজের কানও ভুল শোনে। যাই হোক, দেখা যাক, তোমার প্রেডিকশন যদি সফল হয় নিঃসন্দেহে আমি খুশি হব, এবং তার জন্য একটা ক্যাডবেরি তোমার কাছ থেকে আমি পাবো। লং অফ অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন অভিজিৎ বিশ্বাস, রান আসবে একটা, টুর দিকে এগোচ্ছে। समरेश दा, पहले मैच में मैंने प्रेडिक्शन किया था 60 से 62, एग्जैक्टली 62 रन था। इस मैच में भी मैंने प्रेडिक्शन किया 75 to 78, और आखिरी बॉल है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेट्स सी। তো এই আনন্দে কিছু মিষ্টি মুখ হবে আমাদের, সেটার জন্য ওয়েট করতে হবে। বিশ্বজিৎ ঘোষ, শেষ বল সৌমিক মণ্ডল, আর শেষ বল সেটা কি উড়ে উড়ে মাঠের বাইরে যাবে একেবারে। ওয়েল ফিনিশ, ডাগ আউট। চিত্র একই কথা বলছে, দার্জিলিং ড্রাগনস আপাতত তারা কিছুটা হলেও খুশি হবেন, কারণ স্কোরবোর্ড বলছে 80+ রান তাদের চলে এসছে, 83 for 6। ये वो छक्का आखिरी बॉल पे, ये छक्के 80 के पार टीम को पहुंचाया। 82 रन टोटल स्कोर, एक बड़ा टोटल समरेश दा, 83 चाहिए जीतने के लिए। अब दूसरे पारी में जब बैटिंग करेंगे वर्धमान ब्लास्टर्स, राहत भरी सांस ये छक्के के साथ। विश्वजीत अफसोस कर रहे हैं क्योंकि ठीक ठाक चला था बॉलिंग यूनिट, लेकिन अंत में कमाल की वापसी। एक बार अब नजर डालेंगे स्कोर कार्ड पे, पहली पारी का जो स्कोर कार्ड रहा है। ये स्कोर कार्ड, अमन यादव शुरुआत में आए थे, कोई रन नहीं। हलचल यादव टीम को संभाले 13 बॉल से 37। राहुल वर्मा कोई रन नहीं। सौरभ दे एक छोटी सी पारी, टीम को संभाले थे 8 बॉल से 13। विकास पंडित 2 बॉल से 1 रन। अभिजीत विश्वास नॉट आउट रहे 7 बॉल से 6 रन। आसिफ खान बहुमूल्य 11 रन बनाए 8 बॉल से। विश्वजीत अंत में जो छक्का लगाया 2 बॉल से 7, 82 पे 6, 7 ओवर के बाद। তবে দ্রুততার সঙ্গে আমরা বোলিং কার্ডটা একবার চোখ রাখবো। বর্ধমান ব্লাস্টার্স বোলাররা যেভাবে বল করেছেন, রাজকুমার যাদব 2 ওভার বল করেছেন, 14 রান খরচ করেছেন, 3টে উইকেট। সচিন পারমার 2 ওভার থেকে 18 রান খরচ করেছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন। এম রয় 2 ওভার থেকে 29 রান খরচ করেছেন, একটা সফলতা তার জন্য। সৌমিক মণ্ডল শেষ ওভার থেকে 15 রান খরচ করেছেন, একটাই ওভার বল করেছেন, একটা উইকেট। ফলো উইকেটস, প্রথম দুটো উইকেট 0 রানের মাথায় একটু চাপ তৈরি হয়ে গেছিল দলের উপর দার্জিলিং ড্রাগনস, চাপটা কিছুটা কেটেছিল। একটা ভালো পার্টনারশিপ, থার্ড উইকেট 28 রানের মাথায়, চতুর্থ 50, পঞ্চম 59, ষষ্ঠ উইকেট 74 রানের মাথায়। অতিরিক্তের হাত ধরে 7টা রান এসছে, একটা লেগ বাই, একটা ওয়াইডের সূত্রে।
এবং সারপ্রাইজ ওভার থেকে 5 রান সেটা এসছে। সো টার্গেট বর্ধমান ব্লাস্টার্স তাদের সামনে 83 রান। বর্ধমান ব্লাস্টার্স নিড 83 রানস ফ্রম 42 বলস। 42 বল থেকে 83 রানে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। আর ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে সেটার জন্য কমেন্ট্রি বক্সে একটু পালাবদল হবে। তার আগে আরও একবার থ্যাংক ইউ জানাই টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা সোয়াগ, থ্যাংকস টু অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, থ্যাংকস টু হেমন্ত বানিয়ালজি স্যার, থ্যাংকস টু দ্য ফাউন্ডার অফ 7070 তারিফ সৈয়দ স্যার। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমরা টুলু মণ্ডল মহাশয়, বীরভূমের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, শিল্পপতি, এবং অবশ্যই এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, যেখান থেকে বিজিপিএল আপনারা দেখছেন। এই টুর্নামেন্টের যে চিত্র আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, এই এত বড় কর্মকাণ্ডের যে মাঠের ভিউ, যে পরিবেশ, তার স্রষ্টা যিনি আমাদের প্রিয় মহিমদা, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংকস বিসল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্র প্রেজেন্টস বিজিপিএল 0.2 অর্গানাইজড বাই আয়ুষ রকার্স। কমেন্ট্রি বক্সে ওয়েলকাম জানাচ্ছি রাজা বাবু এবং সঙ্গে সুমন্ত ব্যানার্জি। খেলবে বাংলা, করবে জয়, বাংলার বুকে নেই কো ভয়। আরে আয় দলে, বুকে ঝড় তুলে, মুখে বলবো না কথা হবে ব্যাটে বলে। 16 থেকে 60, পাড়া থেকে মাঠ, খেলবে এবার সারা বেঙ্গল। बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल, बीजीपीएल। अब बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल, बीजीपीएल। रगों में तूफानी है, खेल का अंतानी है, सीना चीर के तू हल्ला बोल। बल्क नहीं छपकाना, जल्दी नहीं कर जा, खेल के इस मैदान में राजा है कौन। जश्न ये खेल का, यारी तालमेल का, तू भी शामिल हो तो भी दिल से खेल। जश्न ये खेल का, यारी तालमेल का, तू भी शामिल हो तो भी दिल से खेल। बीजीपीएल, 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 बीजीपीएल। बंगाल गली प्रीमियर लीग, बंगाल गली प्रीमियर लीग, बंगाल गली प्रीमियर लीग, बंगाल गली प्रीमियर लीग। নমস্কার, স্বাগতম দ্বিতীয় ইনিংসে আপনাদের প্রত্যেককে আরও একবার। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে প্রকাশ প্রসাদ, অন্যদিকে সুপ্রিয়, যারা প্রস্তুত হয়ে গেছেন মাঠে যাওয়ার জন্য। এবং দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার রান তাড়া করবেন 83, কারণ প্রথমে ব্যাটিং করে দার্জিলিং ড্রাগনস তারা 82 রান সংগ্রহ করেছে 6 উইকেট হারিয়ে। এবং সে রান তাড়া করার জন্য দলের অধিনায়ক ভুটান অর্থাৎ প্রকাশ প্রসাদ এবং তার সঙ্গী ব্যাটার সুপ্রিয়, তারা আসছেন 22 গজের দিকে এগিয়ে। অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ এই ম্যাচ, কারণ এই ম্যাচে জয়লাভ করতে পারলে পরবর্তীতে যাওয়ার যে রাস্তা সেটা অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। এবং এই ম্যাচে পরবর্তী কথা শোনানোর জন্য কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমি সুমন্ত, আমার সাথে যোগ দেবে রাজা। अनेक धन्यवाद सुमंत दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमंत दा। और इस मैच में आप सभी का स्वागत है। आयुष रॉकर्स पे आप देख रहे हैं लाइव, और आयुष रॉकर्स को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर ना करें, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए इनाम है। आप पहुंचे ग्राउंड में, कल भी हम आयुष रॉकर्स की टीम ने काफ़ी सारे इनाम आपको दिए हैं और भी हम सब देने के लिए तैयार हैं। कैप्स, बैट, टी शर्ट्स और भी कई सारे इंडिविजुअल पुरस्कार
हम सब देते हैं। बस आपको करना क्या है कि आयुष रॉकर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, बस यही काम करना है। और फाइनल डे तक अगर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी इनाम रखे गए हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है, बट काफ़ी बेहतर होगा वो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके तमाम जो दोस्त हैं उनके साथ आप पहुँचे हमारे इस ग्राउंड पे, क्योंकि फील लाइक इंटरनेशनल वाइब आपको नज़र आएगा जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए सब्सक्राइबर मीटर यहाँ पे बढ़ता हुआ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं आप प्लीज़ पहुँचे हमारे इस ग्राउंड पे, आपके लिए इनाम है यहाँ पे। पहला बॉल सिंगल के साथ शुरुआत, सुमंतुदा बड़ा टोटल है। हलचल यादव के बारे में जिस तरीके से बातचीत की गई थी कि पहला मुकाबला चले नहीं थे, मगर एक परफेक्ट बैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1-0 है या फिर 1 सिंगल आया है, बट आप अगले मैच में वापसी कर सकते हैं। রাজা রাহুল বর্মা প্রথম ওভারে বোলিং করছেন এবং রাহুল বর্মাকে দেখো, যদি গত ম্যাচের কথা বলো প্রথম ওভার থেকে মাত্র 3 রান খরচ করেছিলেন। এক্ষেত্রে সামনের বল ছিল, সোজা ব্যাটে ভর করে হাওয়ায় উড়িয়েছেন বল, একদম সরাসরি সাইড স্ক্রিনে গিয়ে আঘাত করবে। সুপ্রিয়কে এই কাজটার জন্য পাঠানো হয়েছে মাঠে। अब सुप्रियो ने काम बेहतर किया। देखिए पहला मैच में उनको वो चीज़ मिल चुकी है। देखिए किस अंदाज में पहले शॉट को देख लेते हैं हम, नहीं डाल सकते इसे पैर पे, ऊपरी क्रम में जब गेंदबाजी आती थी फिर ये बाहर भेजने के लिए तैयार रहते हैं। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच। इस समय भूटान साहब को कुछ अलग करना होगा। जब कप्तान आप बने तो फिर कप्तानी पारी आपने खेलनी है। वहीं पहले ओवर में विकेट चाहने विकेट की तलाश में आए खिलाड़ी राहुल वर्मा, इसे आप ज़्यादा देर तक विकेट लेस रख नहीं सकते हैं। डायरेक्ट हिट लगी तो ज़रूर है, मगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद विकेट आ सकता था। प्रकाश प्रसाद सुप्रियो, ये जोड़ी किस हद तक अपनी टीम को अगले पड़ाव तक पहुंचा सकती है। थैंक यू टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग, आवर ऑफिशियल स्पोर्ट्स पार्टनार। ওদিকে ঘুরিয়েছেন এবং বল সরাসরি উঠছে বাউন্ডারির দিকে। একটু আগে তুমি ভুটানের কথা বলছিলে যে ভুটানের কি রোল হবে সেটা বুঝিয়ে দিলেন মাঠে। अंदाज देखिए इनका, इसे कहा जाता है कि ऊपरी क्रम का ये बेहतर बल्लेबाज है और उसी अंदाज में खेल रहे। शॉट थोड़े से शांत हैं, पिछले अगर पारी को देखें या फिर पिछले कुछ मैचेस को देखें शांत है, बट क्लास अगर आपके अंदर मौजूद है तो फिर उस क्लास को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं डालने का बाबा, पैरों पे डाल रहे हैं। ये वाली बॉल तो इनके लिए तोहफा है। एक बार फिर से गई है और बाउंड्री दर्शकों के पास गई है, यानी अब स्कोर में इजाफा हो जाएगा, स्कोर पहुंच जाएगा 20 रन, ज़्यादा टोटल है नहीं। काफ़ी जल्दी में लग रहे भूटान साहब। अब কি দুর্দান্ত শুরু, এখানে অসাধারণ শুরু প্রকাশ প্রসাদ এবং সুপ্রিয় তরফ থেকে। প্রথম ওভারে খেলা চলছে এবং প্রথম ওভারেই দেখো একদম এটা ভুটানের ট্রেডমার্ক শট। এই শটটা খেলতে ভুটান অলওয়েজ ভালোবাসে এবং প্রথম ওভারেই যখন তুমি তোমার পছন্দের জিনিসটা করতে পারো তোমার যে আত্মবিশ্বাস সেটা আরো অনেক উপরে চলে যায়। काफ़ी बेहतर शॉट है ये, इस बार निकल कर खेलने का प्रयास है, मगर सामने जो गेंदबाज है राहुल वर्मा ये भी कुछ कम है नहीं। 3 छक्के आए हैं, 1 छक्के आए थे सुप्रियो के बल्ले से जो पहली बॉल पे सामने साइड स्क्रीन के ऊपर से लगाया था। प्रकाश प्रसाद ने लगाए 2 छक्के, यानी पहला ओवर से आया है कुल 20 रन। विकेट के खाते में 0 है। आयुष रॉकर्स को फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज, ताकि हर एक चीज़ को आप सब तक पहुँचा सकें। क्रिकेट का एक्शन अगर आपको देखना है तो आयुष रॉकर्स के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं आयुष रॉकर्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके आएंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तोहफा मिलने वाला है। AA के ओनर जफ़र भाई वो बेस्ट विशेस भेज रहे हैं हमारे इस BGPL सीज़न 2 को। वो आना चाह रहे थे बट उनके फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से पहुँचे नहीं हैं। उनका भी आभार प्रकट करती है BGPL सीज़न 2 के तमाम कमेटी मेंबर्स, श्री राज जायसवाल जी, साथ ही साथ एंटायर टीम। এবং আগামী শনিবার আমাদের প্রত্যেকের জন্য আরো অনেক বেশি করে স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ গেস্টের তালিকাটা অনেক লম্বা হবে এবং সেখানে আমরা এমন অনেক মানুষকে পাবো যারা সর্বভারতীয় ক্রিকেটের স্তরে নিজেদের নামটা অনেক উপরে রেখেছেন। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শুরু হবে। প্রণব রায় আসছেন বোলিং করার জন্য। প্রথম ওভার দলের স্ট্রাইক বোলার, তিনি এক্সপেন্সিভ হয়েছেন, সুতরাং দায়িত্ব নিতে হবে অন্য কাউকে। এখান থেকে এক্সপেন্সিভ ওভারের যে
ধাক্কাটা লেগেছে, সে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে নতুনভাবে ফিরে আসার যে চেষ্টা সেটা করতে হবে। এখনো টার্গেট অনেকটাই দূরে, সম্ভব এখনো ম্যাচে ফিরে আসা, এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে। প্রথম বলটা মোটেও ঠিকঠাক জায়গায় পড়েনি। নিজেও অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখলে বারবার সেটাই ভাববেন। ওদিকে বর্ধমান ব্লাস্টার্সের ডাগ আউটকে দেখো কতটা খুশি সুপ্রিয়, তিনি নিজেও কানেকশনটা করতে পেরে খুশি। ऐसे ऐसे गेंदबाजी नहीं कर सकते आप, खास करके जब पहला ओवर महंगा चल गया और उसके बाद अब दूसरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, तो फिर ऐसे आसान से गेंदबाजी एक ऐसे बैटर के सामने जिनकी बाजुओं में काफ़ी ताकत है, उसे आप सिंगल के लिए देंगे तो फिर वो सिंगल के लिए जाते नहीं है, तो फिर ये तो तोहफे वाली बॉल थी। अब बॉल को देखे, आधी पिच पे बॉल को आपने छोड़ दिया है। उनके पास आते आते 2 बार समय था कि वो छक्के के लिए भेज सकते थे। প্রণবকে এই ওভারে প্রথমবারের জন্য বলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রণব সুযোগের সদ্ব্যবহার কিভাবে করবে, এই মুহূর্তে সদ্ব্যবহার যদি করছেন তাহলে সেটা সুপ্রিয়। দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। প্রথম বলে 6 এসেছিল, দ্বিতীয় বলে 4 চলে এলো। প্রথম 2 বল থেকে 10 রান। রান দ্রুত গতিতে উঠছে, 30-এ পৌঁছে গেল স্কোর। এখনো পর্যন্ত মাত্র 1.2 ওভার, অর্থাৎ 8টা বলেরই খেলা হয়েছে। আবারও দেখো প্রণব জায়গা দিয়ে ফেলছেন এবং সেই জায়গাটা দিয়ে ফেলছেন। বলে গতি এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি, সমস্ত মিলিয়ে সুপ্রিয়র ফেভারে রয়েছে কন্ডিশন, যে কারণে রানও আসছে। আরও একটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা দেখছি আবারও কিভাবে পিক করলেন বলটাকে এবং রিভার্সে গিয়ে 4টে রান নিয়ে এলেন। ফুল টস ছিল দেখ ঘুমাকে স্টাইলে, এই মুহূর্তে বাউন্ডারির ওপারে প্রণব এলেন। আমরা বলছিলাম রান দাঁড় করাতে হবে, রাজা বলছিল এভাবে বল করলে চলবে না, তবে এই মুহূর্তে কিন্তু 16টা রান অলরেডি স্কোরবোর্ডে রাজা চলে এসেছে। देखिए पहला मैच जब जीती थी ऐसा लगा था कि इस टीम के पास बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छी है, मगर ऐसी बॉलिंग यूनिट के सामने आप 100, 120, 140 भी बना ले तो फिर मेरे हिसाब से कहेंगे कि नहीं यार, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इस टीम के साथ आप इस बॉलिंग अटैक के साथ 1 या 2 मैच जीत सकते हैं, बट पूरी टूर्नामेंट जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। एक बार फिर से गई है, ऊंची तो गई है, दूरी कितनी प्राप्त की है, जितनी चाहिए उतनी प्राप्त कर ली है। एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ, व्हाट अ बैट सुप्रियो के बल्ले से आज ऐसा मानो आग उगल रही है। नो बॉल पे आया ओवर बाउंड्री, फिर आ गई ओवर बाउंड्री। हो क्या रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि 3 ओवर में मैच को फिनिश करना और सीधे जाना है लंच के लिए। রাজা অলরেডি 43 চলে এসছে স্কোরবোর্ডে, 83 প্রয়োজন, 50% রান অলরেডি ডান। 9টা বলে অলরেডি 50% রান তুলে নিতে সমর্থ হয়ে গেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স নামের সাথে তাল মিলিয়ে ব্লাস্ট করছে। এবার কিছুটা কামব্যাকের চেষ্টা এবং সুপ্রিয় কিন্তু হালকা হাতে খেলে দিলেন 1টা রানের জন্য। 7 বল থেকে এই মুহূর্তে সুপ্রিয় 30 অপরাজিত। অন্যদিকে 4 বল থেকে 13 নট আউট রয়েছেন প্রকাশ প্রসাদ অর্থাৎ ভুটান। এখনো 39 রান প্রয়োজন। ডাগ আউটের ছবিটা দেখো, মোটেও ছবিটা খুশির নয়, চিন্তিত লাগছে প্রত্যেককে। আসলে ম্যাচের সাথে প্রত্যেকে তাল মিলিয়ে চলছেন। শেষ বলটা সেক্ষেত্রেও বড় শটের সুযোগ, গতি প্রণব একদমই দিতে পারছে না, যে কারণে কিন্তু বারবার সুবিধা করার একটা জায়গা ব্যাটাররা পাচ্ছেন। ওদিকে বাউন্ডারি লাইনে একটা অসাধারণ এফোর্ট, একটা দুর্দান্ত এফোর্ট, প্রায় বেরিয়ে যাওয়া বল, সেখানে যেন একটা এফোর্ট দিয়ে গেলেন ফিল্টার। चेक की जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप। बट प्रणब रॉय उम्मीद थी कि वो जब आएंगी गेंदबाजी के लिए वो कोशिश करेंगे कम से कम 1 या 2 विकेट आ जाए यहाँ से, क्योंकि पहला ओवर काफ़ी महंगा हो गया था। पहला ओवर जब महंगा हो जाता है तो फिर वहाँ से वापसी करने के लिए आपको विकेट चाहिए। अब ये देखिए एफर्ट पहले देख लेते किस तरीके से एफर्ट था, बॉल फ्रेम में ही नहीं थे कैमरा के फील्डर, मगर वहाँ पहुँचे, बड़ा एफर्ट, आउटस्टैंडिंग। ऐसे क्षेत्ररक्षक जब आते हैं आपके साथ तो फिर गेंदबाज कहते हैं कि यार आपने तो मेरा रन्स बचा लिए। अब रन्स बचा लिए गए हैं, রান বাঁচিয়েছেন, তার সাথে সম্মানও বাঁচিয়েছেন। তবে দেখতে হবে প্রণব কিভাবে ফিরে আসেন। 26-এর পর আবারও রান জুড়তে হবে। বাঁহাতি ব্যাটার ভাববেন যে এভাবে পুল করলে আমিও এই শটটা খেলতে পারবো কিনা। এক্ষেত্রে আরও 6টা রান অর্থাৎ 32 রানের একটা ওভার, এবং এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় ওভার। आपको क्या लग रहा है कितने ओवर का खेल हुआ? अगर मैं अचानक से बोलूं कि 52 बन गए, विकेट अभी तक गंवाए नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को देख के, इस पिच को देख के क्या कहेंगे कि कम से कम 3 या 4 ओवर का तो खेल हो गया होगा, 4 ओवर का हो गया होगा, मगर यहाँ पे मात्र 2 ओवर का खेल हुआ है और रन्स देखिए आप
50 से पार हो चुकी है ये। ফাস্টেস্ট স্টার্ট বলতে পারি আমরা, সব থেকে বড় ওভার তার খোঁজও পেয়েছি আমরা। সব মিলিয়ে এ ম্যাচ বর্ধমান ব্লাস্টার্সের দিকে একটু একটু করে ঢলে পড়ছে। এই মুহূর্তে এমন একজনকে দরকার যিনি একার দক্ষতায় ম্যাচের রংটা কিছুটা ফিরিয়ে দিতে পারেন, এবং তিনি সে কাজটা যত দ্রুত করবেন তত দ্রুত দার্জিলিং ড্রাগনস তারা ম্যাচে ফিরবে। এই মুহূর্তে সেটাই সব থেকে বেশি করে প্রয়োজন হলুদ জার্সিধারী দার্জিলিং ড্রাগনসের জন্য। बिल्कुल विकेट चाहिए, विदाउट विकेट अब इस मैच में वापसी तो क्या मुश्किल ही लग रही है वापसी, बट क्रिकेट है, आखिरी ओवर में 6 नहीं बनते, 6 में 36 बन जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज, वो देखना पड़ेगा। वही कह रहे हैं हलचल यादव की हमने तो कर लिया था, अब जब पहला ओवर महंगा हो गया था तो फिर क्यों दिवाकर गायन को आप पीछे रखें, ये समझ से परे है। সব থেকে বড় ব্যাপার দিবাকর গায়নের কথা তোমার মনে আছে, গত ম্যাচে 3 উইকেট নিয়েছিল 16 রান দিয়ে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল। সে ম্যাচে 4th ওভার সারপ্রাইজ ওভারে প্রথমবারের জন্য বোলিং করতে এসেছিল দিবাকর। সেই মাইন্ডসেট নিয়ে বোধহয় ক্যাপ্টেন চলছিলেন, তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি যা হয়ে গেছে 4th ওভার পর্যন্ত ম্যাচ যে জায়গায় যাবে তার আগেই ব্রেক করতে হবে, অর্থাৎ ফার্স্ট ব্রেক থ্রুটা নিয়ে আসতে হবে। चमत्कार करना होगा, चमत्कार करने के लिए आए हैं, पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत है। अब दिवाकर गायन साहब ने कहा था कि हम इस सीज़न में वापसी करेंगे और ऐसा वापसी करेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। पहला मैच में उन्होंने उसकी छोटी सी झलक आप सबको दिखाई है, काफ़ी शांत रहना पसंद करते हैं, बॉल इनके इशारों पे नाचती हुई नज़र आती है। अगर सामने जो खिलाड़ी है ना, ये कहेंगे कि बॉल नाचती होगी आपके इशारों पे, बट मैं नहीं नाचने वाला हूँ, मैं आपको सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हो जाऊंगा। अब आगे आपने जो करना है आप करते रहें। আসলে রাজা সুপ্রিয় জানে যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে দিবাকর তোমার বিপক্ষের সব থেকে বড় অস্ত্র, তার সামনে অযথা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে উইকেট দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো লাভ নেই। 9 বলে 31 অপরাজিত, অর্থাৎ সেট ব্যাটার এবং তার সাথে বড় শট অনায়াসে খেলছেন। অন্যদিকে প্রকাশ, আগের ওভারই দেখো, আগের ওভার পর্যন্ত দেখো যেভাবে এই বলগুলোতে বল ওড়াচ্ছিলেন ভুটান এবং সুপ্রিয় অর্থাৎ গদাই, এই ওভারে দিবাকর সামনে বা দিবাকরের সামনে অনেকটাই যেন আড়ষ্ট লাগছে ব্যাটারদেরকে, এটাই ডিফারেন্স। তবে সেই আড়ষ্টতা কতক্ষণ, যখন তুমি রিদম পেয়ে গেছো, একবার ছন্দে চলে এলে সে ছন্দকে আটকানো মুশকিল, সুর তাল লয় তার বিনাশ করাটা মুশকিল। अब तो यहाँ पे बैट्समैन एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा रन बनाएगा। अब देखिए दोनों आसपास ही चल रहे हैं। इस समय अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो 28 पे 2 थे ऑपोजिशन टीम, उनके मार्फत ये टीम ने काफ़ी ज़्यादा रन्स बना लिए हैं। एक बार फिर से पैरों पे डालने का प्रयास था, पैर के वहाँ से आप थोड़ा सा बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, मगर बॉल को गिरने भी नहीं दे रहे हैं। ये যেভাবে ব্যাটিং করছে প্রকাশ প্রসাদ অর্থাৎ ভুটান এবং সুপ্রিয় অর্থাৎ গদাই, তাতে করে দুজনকেই দেখো 9টা করে বল ফেস করেছেন, একজন 31 অপরাজিত, অন্যজন 33 অপরাজিত। এবং অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখো সামনের বল ছিল, শেষ বলটায় অন্তত পক্ষে আটকানোর একটা চেষ্টা করেছিলেন বোলার এবং সেটাতে সফল হয়েছেন। 19 বলে 65 রানের পার্টনারশিপ, 3 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে। 3 ওভারে 65 রান, কোনো উইকেট না হারিয়ে বর্ধমান ব্লাস্টার্স সংগ্রহ করেছে। জিততে হলে তাদেরকে 83 পর্যন্ত যেতে হবে, তো লক্ষ্য আর খুব বেশি দূরে নয়, 18 রান লাগবে আর মাত্র। अब देखिए भूटान आगे निकल गए, उनसे काफ़ी सरप्राइज आएगा। 19 गेंदों में 65 रन बने हैं, 9 पे 31 सुप्रियो, 10 पे 33। थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा, मतलब उससे काफ़ी पीछे चल रहे थे ये, क्योंकि पहला ओवर में पिटाई उन्होंने की थी, दूसरे ओवर में सुप्रियो ने। उसके बाद कप्तान साहब ने कहा कि कप्तान हमें तो फिर हमें थोड़ा सा मिजाज में आना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे हमें, और रन्स बना दिए। अब यहाँ से वापसी के आसार दूर दूर तो दिख नहीं रहे, मगर अभी भी है, क्रिकेट है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि नहीं, अब भी मैच है, अब भी वापसी हो सकती है, अब भी 1 या 2 विकेट अगर लगातार अंतराल में आ जाए तो हम मैच में वापस आ सकते हैं। 30 गेंदों का खेल बच्चा अभी भी, सॉरी, इसके बाद भी अगर देखें
4 ओवर और बचेंगे नहीं, 24 गेंदों का खेल और बचेगा। ये ओवर आएगा एक सेट 2 बल्लेबाज के सामने, सरप्राइज ओवर। সারপ্রাইজ ওভারে সারপ্রাইজ, কতটা সারপ্রাইজ করবে এই ম্যাচের রেজাল্টকে সেটাও দেখার। বিশ্বজিৎ এসেছেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ। প্রথম বলটা একদম ভেতরে আসা বল ছিল, সেখান থেকে একটা রান। রাজা, আমার মনে হয় সারপ্রাইজ ওভারের যে বেনিফিট, ব্যাটিং সাইড পেলে তো অবশ্যই সবাই বোনাস পেতে চায়, তবে সেটা না পেলেও চলবে, অ্যাটলিস্ট তাদেরকে -5 না হলেই হলো, এরকম একটা ভাবনা অন্তত 2 ব্যাটারের থাকবে। রিল্যাক্স মুডে দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্র, রাহাত প্রত্যেককেই একদম কুল। আসলে পুরো টিম বুঝতে পারছে, ডাগ আউট বুঝতে পারছে, কাজের কাজটা 2 ব্যাটার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হাওয়াতে বল রয়েছে, হাওয়াতে বল রয়েছে, সময় খারাপ রাজা, সময় देख लो খারাপ। यार, मुझे ये वाला कैच, अगर आपने वो मैच देखा होगा, इंटरनेशनल मैच था, पाकिस्तान कर रहे थे, ये देखिए आप डगआउट काफ़ी अफसोस कर रहे हैं कि हो क्या गया, आप पकड़ लो मैं पकड़ रहा हूँ, आप पकड़ लो मैं पकड़ रहा हूँ, पकड़ेगा कौन भाई साहब? अब पकड़ना तो आपने ही है। अब विकेट कीपर का ये कैसा मेरे हिसाब से लगता है कि विकेट कीपर जब आप हैं मौजूद वहाँ पे विकेट कीपर पकड़ सकते थे, बट गेंदबाज भी तो वहाँ पहुँच गया था। सब्सक्राइबर मीटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो रिप्ले जब आएगा तब बातचीत होगी उसके बारे में। बट आपने ये कैच पहले बातचीत होगी इनके बारे में, ऊंची गई है। अब गेंदबाज कह रहा है कि मैं पकड़ने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ सामने, कोई नहीं आएगा। अब उसने कहा कि आप पकड़ोगे, उसने कहा कि मैं पकड़ूंगा। इसी बीच देखें ये जलेबे नमक है, जलेबे नमक है और जड़ दिया एक और आउटस्टैंडिंग 6 रन। রাজা, তুমি বলছিলে কে ধরবে ক্যাচ, এবার ভুটান বললেন কাউকেই আর ক্যাচ ধরার সুযোগ দেব না, শটটা এমনভাবেই খেলবো যেন সেটা মাঠের বাইরে যায়। টুর্নামেন্টের 129তম ওভার বাউন্ডারি চলে এলো। আবারও দেখো সামনের বল, ভুটানের জন্য কোনো রকমের কোনো পরিশ্রম হয়নি এই বলকে মাঠের বাইরে পাঠাতে, আরামসে খেলেছিলেন। ম্যাচ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দার্জিলিং ড্রাগনস। ম্যাচের জয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। 10টা মাত্র রান প্রয়োজন, হাতে এখনো বলের হিসাব যদি বলো 2টো বল এই ওভারে বাকি রয়েছে, তারপর আরো 3টে ওভার। স্লোয়ার রান অনেক বাইরে, ওয়াইডের সংকেত, একটা রান আরো কমে যাবে লক্ষ্যমাত্র থেকে, তার সাথে সাথে বল তার কাউন্টটা একই থেকে যাবে। अब सुप्रियो साहब कह रहे हैं कि कप्तान साहब लगा रहे थे, फिर हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अडूची गई है, कैच पकड़ा आसिफ ने। आसिफ खान 74 पे पहला विकेट आया, बट अब देर हो गई कहीं ना कहीं सुमंतदा। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, 2 ওপেনার যেটা করার সেটা করে দিয়ে গেছেন। 74 1 উইকেটে। একই সাথে আমরা বলছিলাম সবথেকে বড় ওভার 32 রানের ওভার যেমন আমরা এই ম্যাচে দেখেছি, একই সাথে ওপেনিং এ সবথেকে বড় পার্টনারশিপও কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই ম্যাচেই। এবং তুমি দেখো সুপ্রিয় যখন আউট হয়ে ডাগ আউটে ফিরছেন, পুরো ডাগ আউটের ছবিটা দেখো, পুরো ডাগ আউট কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়েলকাম জানাচ্ছে করতালি দিয়ে সুপ্রিয় চৌধুরী গদাইকে। একটা ট্রিমেন্ডাস নক খেললেন এবং সে কারণেই এই করতালিটা পাওনা বা প্রাপ্য তার। खान साहब आए हैं, खान साहब आए हैं, पहली बॉल आसानी के साथ सिंगल्स लेके जाएंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पे सिंगल आए ये। अब पहला सीजन सुमंतदा देखिए, पहला सीजन खत्म हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर अब बाहर आए हैं। दूसरे सीजन में भी जिस तरीके से विशाल ब्रदर्स और डीएम ग्रुप दुर्गेश मिश्रा जी की प्रेजेंट में ये BGPL सीजन 2 को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रही है आयुष रॉकर्स की टीम, सभी चीज़ों में एक बेहतर चीज़ नज़र आती है। और धीरे धीरे जिस तरीके से, और इस साल सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आई है कि टाइगर्स ऑफ कोलकाता हमारे साथ जुड़े हैं एज ए स्पोर्ट्स पार्टनर। यस एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रहा था कि टाइगर्स ऑफ कोलकाता अगर स्पोर्ट्स पार्टनर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे बेहतर चीज़ और इससे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ वेस्ट बंगाल क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती है। এবং রাজা, তার সাথে সাথে অ্যাসপেক্ট স্পোর্টসের কথাও তোমাকে বলতে হবে। আমরা যেদিন এই সংযুক্তিটা দেখেছিলাম টাইগার্স অফ কলকাতার সাথে BGPL এর যে মার্চটা অ্যাজ এ স্পোর্টস পার্টনার, সেদিনই আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম এটা একটা অনেক বড় প্রাপ্তি এই টুর্নামেন্টের জন্য। ওদিকে 6 দিয়ে শুরু করেছেন, আরও 6টা রান বাড়লো দলের,
আরও 6-এর ব্যবধান কমলো জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে। खान साहब तो रुकते ही नहीं हैं। अब खान साहब को ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा नहीं। शॉर्ट पिच बॉल को इनसे बेहतर तरीके से खेलते हुए मैंने कई बल्लेबाज खेलते हैं, मगर ये एक अलग खेलते हैं भाई साहब। काफ़ी अच्छी चॉइस और टीम ओनर खुश नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से आसानी के साथ फिनिश कर दिया। अब टीम ओनर के साथ टीम भी खुश होता हुआ नज़र आएगा। বর্ধমান ব্লাস্টার্স এই মুহূর্তে শ্রী স্নেহাংশু দাস তিনি খুশি হবেন, কারণ পরবর্তী ধাপের জন্য লাস্ট ম্যাচের যে স্লট সেটাকে বুক করে নিয়ে গেলেন এবং এই ম্যাচ থেকে সরাসরি জয়লাভ করলেন তারা। দুই চেহারা হাসি মুখে যারা মাঠ ছাড়ছেন, আরশু তো রয়েছেনই, সাথে প্রকাশ প্রসাদ ভুটান, এবং এই ছবিটা তৃপ্তি দিচ্ছে পুরো টিমকে। পরের ম্যাচের দিকে আমরা যাব। सबसे बड़ी जीत सुमंतो दादा के प्रकाश प्रसाद की बैटिंग इस टीम के लिए काफ़ी खुशी का खबर है, क्योंकि प्रकाश प्रसाद अगर चलते हैं तो बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा गहराई हो जाती है। प्रकाश प्रसाद के साथ देखिए सुप्रियो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद देखें सचिन परमार बल्लेबाजी कर सकते हैं, अर्शु खान है, काफ़ी सारी गहराई है इस बैटिंग टीम में। और देखिए इस तरीके से ये फिनिश अपने अंदाज में किए हैं। রাজা একই সাথে এই ছবিটাও তোমাকে বলতে হবে মাঠের মধ্যে আমরা অ্যাকশন রিপ্লে দেখছি এই মুহূর্তে লাইভে, তবে এটাও একটা বিরল ছবি। আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দেখি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দুই দলের খেলোয়াড়েরা তারা একে অপরের সাথে হাত মেলান, হার জিত সেটা তো থাকবে, কিন্তু প্রফেশনালি ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়েরা একে অপরের সাথে হাত মেলাবেন, নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এটা কিন্তু বিজিপিএল এ একটা ইউনিক জিনিস যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। बिल्कुल देखिए हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से किया गया, नॉट ओनली ये चीज़ और भी काफ़ी सारी, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जा रही है, हर एंगल से एक शॉट को आप टोटल 13 एंगल से देख सकते हैं। एक शॉट को अगर 13 एंगल से दिखाया जाता है, एक एक चीज़ को अगर 360 व्यू के साथ आपको दिखाया जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस खास चीज़ के साथ ये टूर्नामेंट्स आई है। उसी बीच देख लेते हैं हम लोग, हमारा बैटिंग कार्ड कुछ ज़्यादा है ही नहीं बैटिंग कार्ड देखने में के लिए, क्योंकि कप्तान साहब आए, नॉट आउट 13 गेंदों में 40 बनाए, 11 गेंदों में 32 बनाए, सुप्रियो 2 छक्के लगा के वापस गए, अर्शु खान आसानी के साथ इस मैच को जीत गई है 5 ओवर में ही। अब चलेंगे यहाँ से हम लोग प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन बने